Olu bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma. Aw yɛrɛ aw ɲɛ bɛ vidéo titre la Razbach. Voilà. Aujourd'hui, Jason a décidé qu'à boire à silence comme. Yani an ka don sujet kɔnɔ, yani an ka don vidéo kɔnɔ, vraiment an bɛ tasibila kɛ tuguni ka se an ka général ma, ka se an ka président ma, an ka président kɔrɔlen vraiment ATT Amadou Toumani Touré. Et il a été le général, j'ai bien dit. Mɔgɔ min yɛrɛ peut-être Tantilɔbɔ a bɛna nin kuma in mɛn. Mɔgɔ min cɛ min ye Lɔbɔ ni ATT ɲɛ yira ɲɔgɔn na, o Jason Bɛnkɛ de. Ne ba wolo kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen Kampala kɔnɔna na. Ale tun ye commando ye, wala bureau rouge. Comme n bɛ deli k'a fɔ a ɲɛna cogo min na, Jason fan bɛɛ Sarasu ye. Ka wolo kan kɔnɔ, ka mɔ kan kɔnɔ, fa Sarasu, balima bɛɛ Sarasu a bɛɛ lajɛlen. Voilà. Mais ne ka levée tun ye ATT ka jɛnajɛ kɛra jeune yɛrɛ min na, yɔrɔ min na. O ne yɛrɛ ka n b'a fɔ cogo di? Ne yɛrɛ wolola maternité min na, ani ATT ka jɛnajɛ kɛra yɔrɔ min na, même pas 100 mètres quoi. 100 mètres seulement. Pour vous dire que Jason wolola jeune kɔnɔna na, jeune militaire. Voilà, ne wolola non mais ATT nin tun ye compagnie parent. Voilà, an b'a fɔ ko compagnie parent kan parent quoi. Voilà, bureau rouge. Ale ne Bɛnkɛ fila bɛɛ tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc o de ye ani Lɔbɔ ɲɛ yira ɲɔgɔn na. Lɔbɔ b'a dɔn mɔgɔ min ko don. Donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ATT la. Ala ka jigiyɔrɔ ɲa, vraiment. Ala ka jigiyɔrɔ ɲa. Ala ka jigiyɔrɔ ɲa. Ala ka alijinɛ nɔgɔya ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ka tila kɔ tugun, anw ka cɛba wɛrɛ binna. Bilahi. An ka cɛba wɛrɛ binna. Kader Traoré. Awɔ. Kader anw ni min jɛra ka lutte kɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ. Minnu y'u kɔgɔ da consulat kɔgɔ la yan nɔ, Kartinina ko la, pour que malien denw, diaspora malien minnu bɛ français na précisément, olu bɛ se ka lafiya cogo min na, u bɛ se k'u ka carte sɔrɔ cogo min na. Kader, ale dɔnnen kun ni collectif main propre ye. N'aw y'a jateminɛ wagati min na i bɛ ka kɛlɛ ka élection suɲɛ, i bɛ ka tugu na France ou bien États-Unis nu bɔ, bref an b'a fɔ France yan nɔ parce que anw bɛ yan nɔ de. Kulu minnu tun bɛ wuli, kulu minnu tun tora ka wulili daminɛ ka to ni i bɛ ka nana hôtel la ka taga hôtel information bɛɛ ɲini ka taga wo ci i bɛ ka la o hôtel kɔnɔna na. O ɲɛmɔgɔya dɔ tun bɛ Kader bolo. Vraiment Kader y'i se kɛ malien den bɛɛ lajɛlen. An bɛ dugawu kɛ, an b'a ɲini Ala fɛ vraiment Kader ye baara min kɛ malien denw ye ani fantanw ni dɛsɛbagatɔw ye. An b'a ɲini Ala fɛ a k'o k'a ye, a k'o sara ye alijinɛ ye. Ala ka alijinɛ nɔgɔya Kader ye. Ala k'a ko hɛrɛ. Ala k'a ko hɛrɛ vraiment, Ala k'a ko hɛrɛ. Ala ka barika don a ko la. Ala ka badabada dali, Ala k'o nɔgɔya Kader ye. Ala ka alijinɛ d'a ma. Ala ka don alijinɛ kɔnɔ vraiment. Ça fait très mal, hein? Ça fait très mal. I ni mɔgɔ min ye combat kɛ ɲɔgɔn fɛ, a tun bɛ ɲɔgɔn bɛ fɛn. Ne yɛrɛ tun b'a wele ko Jack Bauer de. Voilà. Le gars, il était tellement actif et stratège. Il était intellectuellement, il était trop fort quoi. C'est-à-dire stratégie tun b'a bolo, en même temps, il était correct, droit. A tun tɛ corruption fɛ, o de kama a ka fɛn bɛɛ ko apolitique. Même u ye M5 sigi yan nɔ, u ma sɔn ka fara tɔw kan. O de kama M5 kɛra fila yan nɔ. N'a y'a jateminɛ M5 RFP a kɛra fila ye français na k'a kun gɛn de parce que Kader ninnu ko k'olu tɛ politique ye quoi. Donc M5 RFP apolitique. Voilà, il est connu sous le collectif main propre, en même temps ani malien est fier. Donc an ka foli bɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye, ko bɛɛ lajɛlen ka yafa Kader ma, vraiment ne yɛrɛ yafara ma. Ok, n balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an bɛ don an ka sujet la. Comme il faut j'ai décidé aujourd'hui de sortir de mon silence. Dans la vidéo titrée Razbach. Quand la lutte devient un combat personnel ou de la vengeance, au te wele ko maliko quoi, au te maliko o yera koy. Et vraiment munu be ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna. Wallahi ne y'a fɔ de ngo a mande ne ka sigi hali ka video kɛ resta kan. Mais ni ko tɔ bɔra jamana ko la f'a kɛra ko wɛrɛ ye, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi, obligé. Aw y'a jateminɛ. Donc kabako don dɛ. Vraiment ne ma mɔgɔ tɔw fɔ dɛ. Mais ne bɛ Arasta ka video ye bi. Ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la
ne t'a kɛ foyi ye quoi parce que i b'a dɔn moi je suis quelqu'un ne bɛ ko o ko la ne b'o la ne bɛ mɔgɔ fɛ n b'i fɛ mais kalabanciya ani jɛngɛni ni ne wulila a ne mu ni ne tigɛr'i la quoi ni ne tigɛr'i la fɛ ka foyi tɛ ne tɔɔrɔ bilen i b'i da ne kɛrɛfɛ i bɛ si ne kɛrɛfɛ i bɛ yɛlɛ ne kan ka tɛmɛ c'est comme si fiɲɛ de don quoi ni ne tigɛra hadamaden na dɔrɔn c'est fini billahi ni ne tigɛra hadamaden na dɔrɔn a banna bon o de kɛra ne n'u ka fɛ comment on appelle n bɛna danni ka tɔgɔ fɔ o de kɛra ne ni rasta ta ye n bɛna fɔ a ye pourquoi ne ka bɔ rasta kɔ je crois que nin bɛ kɛ n ka vidéo fɔlɔ ye n bɛ vidéo min kɛ rasta kan spécialement voilà ajo cɛ an ka ko ninnu an ka ko ka ɲɔgɔn ko ye ne ɲɔgɔnna bloquelikɛla bɛ yen ne bɛ taga mɔgɔw ka page kan ka t'olu bloquer kuma bɛ ne yɛrɛ ka page ma quoi donc ne ka bɔ rasta ka lutte la et pourtant dans le passé n delila k'a fɔ n ko ne bloquelen bɛ yan bi dɛ parce que moto bɛ ka na sagaw bɛ ka na quoi sagaw bɛ ka na ne ka bɔ rasta ka lutte la wallahi billahi mɔgɔ ma ne influencer wa mɔgɔ si tɛ se ka ne influencer jɛnatigɛ ko bɛ directive ko de ye quoi c'est le directif donc n'i bɛ ko la i ka dɔn a tiɲɛ kan o de kama ni ne tugur'i kɔ ni ne y'i ye k'i bɛ nkalon kan ou bien ni ne y'i ye i jɛlen tɛ dɔrɔn ne b'i bila i mɔgɔ ne mɔgɔ n'aw y'a jateminɛ kɛlɛ ninnu kɛra k'a ban bi vidéo sigi kun tɛ kɛlɛ yɛrɛ kuma n t'a fɛ ka kɛlɛ yɛrɛ don a la yɛrɛ bi vidéo sigi kun tɛ kɛlɛ yɛrɛ kuma ye mais n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn depuis ni kɛlɛ kɛra k'a ban je crois que hali dɔw ko ne ye parti pris kɛ parce que ne ni Dani ka ne jɛnɛ ka di et tout donc je suis avec eux hali ni n ko n taara sa kɛlɛ donc du coup parti pris tɛ mais bi komi Ali Wage ka gidi voilà Ali Wage ka gidi a ka vidéo sisanama bɛɛ kɛra ale tigɛra mɔgɔ la hɔrɔnya la Enda Johnson ko bɛ cogo di ka ɲuman bɛ n'o Fatou Zara kɔni ka ɲuman b'aw la n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a kuma o kuma ko hɔrɔnya n tigɛrɛla hɔrɔnya la n tigɛrɛla hɔrɔnya la a cɛ fɔ n bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ moi vraiment ne bɛ kuma min fɔ arasa yanni n ka don sujet kɔnɔ a ka lutte bila a ka taga je sais pas a ka taa cɛtiri kɛ quoi cɛtiri a ka taga comédie kɛ c'est mieux quoi vraiment a ka taga comédie kɛ a ka taga cɛtiri kɛ peut-être gima ninnu a ka tugu olu kɔ ou bien a ka kilaba ninnu wele u ka to ka na show barada kɛ c'est mieux quoi sinon bɛɛ b'a kalama ko fasoko tɛ bilen quoi billahi fasoko tɛ rattrapage bɛ sen na an ɲɛ b'a la dɛ mais fasoko tɛ mɔgɔninfin o de kama Diko ko mɔgɔninfin a kana f'i ma n darila ka tila ka tigɛ la i kana to ka f'i ma quoi n darila ka tila ka tigɛ la n balimaw arasa ka kuma bilama bɛɛ ko a tigɛra Diko la hɔrɔnya kɛnɛ kan dɛ k'a tigɛra Diko la kaw jim kɔni tɛ a kana tigɛ la a ka cun o kɔfɛ a mana fɛn fɛn da kaw jim kan o y'a jo ye ne b'a fɛ k'a yira arasa la ko cɛ la malhonnêteté intellectuelle k'a tɛ passer quoi c'est-à-dire dɔw de bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu fana kalannen don ou bien dɔw bɛ yen minnu kunkolo b'u kan da la dɔw bɛ yen minnu bɛ ko kalama quoi i m'a faamuya i tɛ se ka bɛɛ lajɛlen berner quoi c'est pas possible n ka sujet fɔlɔ n ka question fɔlɔ ouais on va dire sujet fɔlɔ plutôt comme arasa ko k'ale tigɛra Diko la hɔrɔnya la mais ne b'a fɛ k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko arasta ka ko tɛ maliko ye bilen hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ rattrapage la mais ale ka ko tɛ maliko ye bilen quoi arasa erreur ale ye minnu kɛ lui il se croit tout permis ale est omnipotent omniscient il est le saint c'est-à-dire saint vierge quoi jogo foyi tɛ arasta la ale mana fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi n'ale y'a bila yɔrɔ min dɔrɔn a banna n'ale y'a bila yɔrɔ min dɔrɔn a banna est-ce que a bɛ ka kuma faamuya or que d'après le même Rasta personne sur la terre planète personne ne détient la vérité absolue tête rouge nous on m'a bloqué personne ne détient la vérité absolue mɔgɔninfin i bɛ bɔ i ka hakilina ye min ye e b'i ta de fɔ e ka connaissance bɛ dan yɔrɔ min na dɔ fana de b'a daminɛ o yɔrɔ la ka taga
Mais Ore Kamali, bon, tu sais, Mogom CDR là, franchement, moi je le respecte ou choix de dos quoi. Je crois que Benye Tiana tout ça là, ou choix de dos. Mon CDR là, ou choix de dos, quand tu vois ça, on a qu'à finir le, à sur le diamant de dos, ou le qu'à finir c'est leur choix le plus absolu. Voilà, ou droit de quoi. Et quand Rasta Digeka Tigera Digola, ne b'a fait qu'à faire le fois, pourquoi n'est pas Rasta blanc? Balmo, aïe pardon. Rasta Bora M5 kɛlɛ wagati aw bɛɛ b'a kalama bi kɔni bloqué bɛ yan bi dɛ ah non i ba sisan est ce que ma mɔgɔ duuru ɲɔgɔnna bloqué sisan déjà bloqué bɛ yan bi anw bɛ CDR la anw bɛ lutte kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ne m'a fɔ mɔgɔ dɛ ne bɛ ka kuma à mon propre nom quoi ne donna faso ko in na ou bien lutte in na faso ko de kama ne donna la faso ko de kama lija ko bɛ cogo di anw ma don a la fɛn ɲini kama dɛ anw ma don a la tɔgɔ kama o de kama hali ni c'est-à-dire bɛɛ ɲɛ bɛ ne ka video kɛcogo la quoi mɔgɔ min bɛ fɛn ɲini ou bien mɔgɔ min bɛ tɔgɔ ɲini mɔgɔ min t'a yɛrɛ yira bɛɛ b'o dɔn a tɛ ne intéressé anw donna ladiriya ani hɔrɔnya ani fasoko de kama ne t'a dɔn ko ko wɛrɛ b'a la quoi waati min anw bɛ kɔnba bunnen na ale wage yɛrɛ filɛ wage bɛ video kɔnɔ wage delila ka ne yɛrɛ lajɔ don dɔ k'a fɔ jason ko min yɔrɔ min na fasoko tɛ n'i ye deni u ka deni dialogue national ouais dialogue national inclusive voilà deni ko n'i y'a ko jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko fasoko tɛ wari dilara sama ne ma c'est à dire n bɛna min fɔ ne kɔni wari dilara sama ne delila k'a fɔ dans le passé o y'a sɔrɔ combat ye min ye c'est à dire c'était pour le Mali n ko arasa yɛrɛ sara tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ quoi wari tɛ dɛ hali ni Mali bɛɛ ta ka d'a ma o t'a sara bɔ anw bɛ combat gannen kɔnɔ anw ye ko bɛɛ kɛ anw bɛ sira jɛlen kan anw kɔni b'a la dɔrɔn ko n'o gidi kɔni ale ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ na Mali kɔnɔ bilen c'est un visionnaire don dɔ ne yɛrɛ ko n ko arasa yɛrɛ kira yɛrɛ bilahi ne ko n ko arasa cira mɔgɔw ma ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna o anw bɛ kɛlɛ la jaja arasa bɛ ka bubu dɛmɛ jaja arasa bɛ ka gouvernement dɛmɛ arasa bɛ ka IBK dɛmɛ nin kuma ninnu fɔra ne ye ne ko n ko c'est pas possible n ka tɛ se ka kɛ sa o tɛ se ka kɛ o arasa ye révolutionnaire de ye donc révolutionnaire tɛ se ka fara gouvernement kan diɲɛ kɔnɔ ka gouvernement dɛmɛ malgré o bɛ erreur kɔnɔ na ou bien tiɲɛni min ka kɛ n ko c'est pas possible fo don min na Bati bɔra ka n'i sigi ouverture média plateau kan ko maliyɛnw ko aw tɛ min kalama ko min'o de fɔ aw ɲɛna bi min dogolen don aw la ko ni Diko yɛrɛ kuma bɔ n na k'ale tun t'a kuma fɔ ko Diko de ye ale arasta wele l'intellectuel qu'il est le guide qu'il est et le plus expérimenté ou le visionnaire qu'il est ko Diko de ye ale wele ko kana ko ka bubu dɛmɛ ko ka bubu dɛmɛ a ye kuma lamɛn dɛ n bɛ k'a fɔ a ɲɛna komi a bɛ hɔrɔnya ko kuma na Diko cɛ n bɛ n'ale dɛ video bɛ sɔn ka janya bi parce que a dabɔlen don a kama ko ka Diko dɛmɛ o y'a sɔrɔ dani bɔra ka kuma fɔ bɛɛ ɲɛna ko arasa bɛ ka bubu dɛmɛ bubu ye wari d'a ma a bɛ ka IBK dɛmɛ gouvernement ne ko n ko nin bɛɛ manamanakan ye cɛ n ko ninnu si tɛ tiɲɛ n ko bɛ se ka kɛ cogo di sa dani y'a fɔ k'a fɔ a ma don ne kunkolo kɔnɔ ne ko n k'o tɛ se ka kɛ quoi ne ma c'est pas possible quoi en un mot c'est pas pour moi c'est pas possible fari nan'i sigi don na ko bubu de y'ale wele ko ka bubu dɛmɛ ko Diko ko k'ale ka bubu dɛmɛ anw bɛ combat la anw bɛ ka bubu frapper an bɛ ka bubu gosi an bɛ ka IBK gosi ko ka bubu dɛmɛ maliyɛnw o de kama ne delila k'a kuma fɔ n ko hali kɛlɛ in yɛrɛ kana le fait que Jɛnɛ Dani ka kɛlɛ kana CDR kɔnɔna na a dɔ sɔrɔla nin fɛ a jubaju dɔ nin ye quoi parce que comme ale y'a confirmer ale ni bubu bɛ ka baara kɛ ale bɛ ka bubu dɛmɛ donc anw bɛ ka bubu frapper anw bɛ ko diya ale ya diɲɛ don o don an bɛ bubu gosi a wagati n'a y'a jateminɛ ne yɛrɛ kun ka baara ne ni Dani ni Jɛnɛ olu tun mana video min kɛ dɔrɔn ne tun b'olu ta k'an yɛrɛ ta k'a fara kan k'a bɛɛ monter k'a bila an bɛ ka bubu frapper an bɛ ka bubu gosi ja ale bɛ ka bubu dɛmɛ ɔ ni e ka mentor e ka patron e bɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ o ni e ka denmisɛnninw bɔra k'olu gosi yɔrɔ o t'i bɛn o ma dɛ
Et quand on contrôle pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, on a des mangoué, on a des kéré, on a des mais comment to chika. Sauf que, Arasta on va dire, on a le président du CDR de ça. On a guidé, on a nyamoudo. Balmo, ni CDR jetimne. Mon million joli de billets Arasta là. À l'époque, mangate bimare. Mais M5 club dans le Watimna. Mon million joli de kumbi ire Arasta là. Mon million joli. Olu bela jale sigle nyebe ibeka ka mara tuko jugula olu benyibe bubu ka mara ba ka chugumina e kelen sona ko parce que ko digo yi e wole c'est-à-dire mogo be ko des millions de personnes et yo beka wuluye et yo beka saka comme mogo ba comme les gens ils ont l'habitude de nous traiter que nous sommes des moutons ko anga gidi ta an fere politiciens ma aba on fere an ba ko te saka la na ko afinu na ba ka afinu ça a kuma ko te donner kuna quoi. Est-ce que vous avez famille? Ça veut dire que mon million balé ko aller au befli à coca à mam chininga ani mo shima sikika kuma foi ma sambrola qui d'entendre ko parce que ko digo e wole peu importe halna so ebika ko e wole jamadi biko en tant que responsable en tant que guide en tant que révolutionnaire en tant que intellectuel en aucun cas et manga ka son ka bu al digo ka okumama ko ka fara bubu ko ka bubu deme kasoro ema en concerté kasoro emi kofle I kofé mo la kasoro emi ka mo e ga élément munun be kokona c'est dire nyamgo munun be de I bolo de kasoro emu du sigino le ga bela mais I klepe tout seul I kele I sona ne bu wenike mo shita kalama awni alachi ebna horanya fo digo nyina o yoro la est-ce que e horanya ki o yoro la est-ce que e kera horanya billahi juya tere mais ce sont des faits réels ni mo horonier la drier I kan ki sigi ki mbere ni yorom ibe ni tie ibe ni sigi ne kotere mais ibe ni tie kle ibe ni sigi am ba de be rasta ko jien fambe malien be yoro ceder be yoro am be rasta ko ali mo shima benika mo shi denkele ala ni mo shima benika mais ale sona digo ka ale wole ale ndigo ka sigi mo fla dron ale ko na muno ne digo ka to beto ignorance kono ka beto fli kono ka beto ete bebe kakana bubu gushi bebe gouvernement kele jawte ka be alema pourquoi parce que ale kenyo ka diri signer avec Diko peu importe hal na soro ma fo ko asara de mais bengan ko ne dilde Diko yi wole isona Diko tama mais sauf que ye mogo biko ya be insulté mogo biko ya be ka kodomolu ya be ka mogo na fantawi ya be ka sagade wuluni bagondroni parce que olu te ko kuna quoi et mo tolu ka avis là olu en fait ils servent à rien du tout ni e ya blarom mais had ni e ya blarom mais au moins e be ka mo wole ka funa ka sali meno e mo ke e bna horanya fo on yana wa ça c'est un hali oyera la na be ka fo ko wa ko awakli bala ko jusqu'à présent ko Diko ma fo ale yana ko ale kana ka ko ka bo ko je ne sais pas ko bubu ka taka ko pourquoi ko Diko mo kum falena ale ka Diko wati makon balma awre ka jitimna le sadi nyo de fongo malhonnêteté intellectuelle a te passé quoi ni ala awya jitimna le Diko de e woli ko karsana faranga ima fi ka mo re e sona o Diko bolo e sona I kelepe de ma fi ka mo nyina o Diko kele bedungi ski horonya la ani dame kenga beka fle bubu ka mara kuma ka cogo mina tieni min kire bubu ka kalan kono ane blanchi ka kalante keneyate et lakanate foi courant be ka tege jie dungodo coronavirus o kara cogo mina élection o kara cogo mina bela jele tout le monde a vu ça beyaye amabbe malen deshima o no Diko wula ko o mara cogo jugu min be ko o tieni no bingani o destruction massive min be ka ke jamana kono no o Diko wula ko ale ko ka mogo mi sigi ko tigi ka taka bono est ce que e kan ki oppose la e ni Diko de e wole kana ka ka bena ka bubu de me o Diko kele ka kla ka c'est comme si ka patron de quoi aka kla ka fie comme e de ne ka baraka de ne de wole anga janga ne ke o maintenant bi kan ni te ka baraka jamana kono de benye bala anga frega anga bubu la taka e be se ki ba mo chukudi e be se ki opposer Diko la chukudi ou bien quoi ou bien les faits, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé en dehors de ça? C'est n'importe quoi. Ça c'est un.
o ye fɔlɔ ye filanan Arazbachi tilala tugun à l'époque a bɔra k'a sigi tu sais je ne sais pas tu es qui i tɛ kira i tɛ foyi ye hadamaden bɛ se ka kɛ k'e tɛ fili cogo di ne ko mɔgɔninfin n'i ko i kelen b'a bɛɛ dɔn i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ c'est pas possible nin yɔrɔ ninnu bɛ yen hadamadenw ɲɛ bɛ nin na dɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ nin na mɛ u tɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ bɛ k'u ɲɛ ci nin kan aw ni ala cɛ nin ye hɔrɔnya m'o fɔ wa a sɔnna Diko bolo Diko k'a fɔ a ɲɛna ko karisa na n ka bubu dɛmɛ a kelen sɔnna Diko bɛ k'o kɛ dibi la ale bɛ k'o kɛ ni Diko ye ale a m'a kɔfila ka mɔgɔ tɔ si la a ma mɔgɔ si ɲininka mɔgɔ si t'a kalama o y'a ka faute grave kelen a ye min kɛ min ma bɛn a ye bɛɛ lajɛlen insulté min na a ye bɛɛ kɛ saga ni wulu ye min na a ye bi kɔni wala bloqué tout ni ala cɛ bloqué tout seulement kɔrɔ ɔmu sanga foli bi ye bi kɔni bloqué tout dɔrɔn donc o ye fɔlɔ ye mais filanan le même Arazbachi a tilala k'a bɔ don dɔ o y'a sɔrɔ Dani avancera M5 dɛmɛni ko la Jɛnɛ avancera y compris moi ne yɛrɛ ye vidéo kɛ don min na dɔrɔn ne ye vidéo kɛ don min wula fɛ o don su Arasa bɔra a y'a ka émission kɛ a y'i kanto ko CDR tɛ taga M5 ka kɛlɛ la e ni ala cɛ un responsable un guide jama ɲɛmɔgɔ jama miliyɔn de b'i kɔ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ saba tɛ mɔgɔ naani tɛ ayi pardon bloqué le bɛ dɛ mɔgɔ saba tɛ mɔgɔ naani tɛ des millions de personnes minnu b'i kɔ ni c'est-à-dire minnu bɛ e kɔ u tugura e kɔ jamana de kama jamana sinon i yɛrɛ ka en fait c'est pas pour ta petite personne quoi il m'a faamuya c'est pas pour ta petite personne dɛ c'est pas pour ton physique mais jamana attends n ko bi kɔni bi ka di koyi walayi an b'a dɔn ne famana ɲɔgɔn na bloqueli olu tugura i kɔ jamana de kama jamana M5 ka kɛlɛ Arasa bɔra ka fɔ ko CDR tɛ taga encore là sans consulter personne. Cité, Amousso cité, des millions de personnes qui sont derrière lui, à Mamouchi consulter. Personne. Foni Horon Kolomin Bora, Mogomin, c'est-à-dire quoi, Mire, n'a pas eu la contamina, Mogom n'a dit qu'on a fourni do Bora Kafoko, Kaye, allez, ou le Kafale. Mais à Mamouchi Wouli, à ma femme Washina, Kobo, Amna, un réunion qui a un bénin qui a vraiment CDR tête à personne. An tora an kunfɛ t'o fɛnɛ na an bɛ ka M5 dɛmɛ fo don min na a bɔra ka émission na k'a fɔ ko CDR tɛ taga nin ko la ten dɔrɔn dɛ a kelen pe y'o décision fana ta k'a jɔ dɔrɔn arajo la k'a fɔ ten an k'a mɛn ten ça veut dire encore là a y'an kɛ bagan ye a y'an kɛ kodɔnbaliw ye an kana kɛlɛ kɛ jamana kama dɛ mais an k'ale filɛ n'ale y'a bila yɔrɔ min na o ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye o bɛ taga jamana ka nafa la o tɛ taga jamana ta la o peu importe a y'o fana décider a ka motif a ka excuse kun ye mun ye ou bien a ka raison kun ye mun ye le fait que considère titara M5 ka combat la Arasta ko M5 ka doléance o bɛ u ka laɲini min ye ko kalanko ko tiɲɛ na ko bɛ mɔgɔ bɔ kun bɔ ko lakana ko o si tɛ yen nɔ ko bɛ mɔgɔ bɔ kun bɔ ko kɛnɛya ko o tɛ yen o bɛ mɔgɔ bɔ kun bɔ ani jumɛn école ko ninnu ni c'est à dire kɛnɛya santé kuran bɛ ka tigɛ ji tɛ yen nɔ ani élection suɲɛna élection ayi o ma suɲɛ dɛ ala ka dugukolo kan élection min kɛra Mali la o ɲɔgɔn tɛ ala élection min kɛra député sigi la élection législative min kɛra ala ka dugukolo kan fiyewu a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ diɲɛ yɔrɔ si ko o si ma ɲa ko bɛ mɔgɔ bɔ kun bɔ ko mais k'a kɛcogo ko parce que u ka laɲini ye min ye ko ka régime na taga ko laban ye coup d'état ye k'ale tɛ taga coup d'état la ko M5 mɔgɔw b'a fɛ ka coup d'état de kɛ k'ale tɛ taga o la Arasa ko ten tɔ sinon u ka laɲini ye fɛn fɛn k'a bɛɛ ka ɲi n balima aw ni ala n'a kira cɛ n'i bɛ jamana fɛ n'i ta ye jamana ko ye dɛ ne kan tɛ ne yɛrɛ ma dɛ aw yɛrɛ k'aw sigi aw ka miiri dɛ a ye IBK ka mandat lajɛ
Ibeka ka fanga ka gouvernance autonga flé ma famille d'abord, mes amis d'abord, min ka di mbake, a jara malien de mbake, a ma jawu mbake, jamana kachi, ne mogote jamana kola. Di moment ka be fona ko mande fanga ne ibeka nebenu. Aw beyaye. Village kutru be kachi. Kalateno année blanchi, fin be paralysera, fin be jora, foi te ka multiplier. Mogo kun jigi be électionner mi feneka, kanu fena chui. Avec tout ça. Comme il allait déjà dire à l'île Bouché, allait non, il pouvait pas. Allait tsekafo, kabitara M5 cause la kabo défend parce que déjà fenoba à l'île Bouché. Ça veut dire que Jamana Chito la ligne bolale, mais le fait que fait débat à l'île Bouché, allait tsekatara, mounouba fera Jamana Jo, allait tsekafara oka. Aouni alana kirachi, oué fasokoué. Ko M5 la yine mi. Malaya ay tien fo awere ka osigi ka o miride aw ya osigi aw ka o miride bi amedom na ko bi aw ni ala che bi man fusani kunu ye malla mali bilama a man fusani kunu ye wa ko M5 talaba fait coup de M5 ya ga combat pacifiquement donc les dakere M5 ma wuli ka mo labo ko ataka kuluba ou be kataka ibeka fe donc le dangle M5 mo ma wuli ka marfata ou be ka besita ka muruta ou ma fufu ke funa kana domna 10 11 12 juillet ni força tout nana kana mo fra digo goda na ma koy M5 mo yu ka fem beke pacifiquement oh kabila ba kuruta la domna fo ko way ko est-ce que ko kuruta ma kewa Malion je crois que au tenere kele bebo kalama jamana kun paralysera bon ni jamana be paralyser cogodi soulèvement populaire jamana kono denw mana bɔ k'a fɔ k'u sɛgɛnna u tɔɔrɔla fanga bolo fanga tɛ se k'olu mara bilen ni jamana kono denw bɔra ka caya kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ foyi tɛ u lakanabaga ye minnu ye dɛ minnu ye c'est à dire u bɛ minnu sara u bɛ minnu sara u bɛ wari don marifa ni char kumaw ni avion na kɛlɛkɛminɛnw na k'a di mɔgɔ minnu ma n'olu bɛ k'u lakana ni ko gɛlɛyara k'a gɛlɛya ka jamana jɔ sen fasa ka jamana tɛ taga ɲɛ bilen an bɛ lamɛri de kɔnɔ quoi en ce moment armée b'a ka responsabilité o b'o assumer sans faire de dégâts min kɛra mali kɔnɔ yan nɔ aw ni ala n'a kɛra cɛ aw ye nin ɲɔgɔnna yɔrɔ jumɛn coup d'état la aw ye nin ɲɔgɔnna yɔrɔ jumɛn ni coup d'état bɛ kɛ jamana bɛɛ ye Sanogo ta ye o mɔgɔ joli fagara bɛɛ ATT ta ye ATT ye min kɛ Musa la bɛɛ y'o ye Musa ye min kɛ Modibo la bɛɛ y'o ye mais nin sen na ta parce que même les militaires tous les militaires ni jamana ko de dɛ aw yɛrɛ k'aw sigi aw ka miiri aw y'a kɛ ala kosɔn an ka tiɲɛ fɔ dɛ aw ye jɔn ye mali kɔnɔ aw ye jɔn ye mali kɔnɔ aw ye c'est à dire ko mɔgɔ minnu bɛ jamana ko la aw y'a jɔn de ye fiye k'u y'u opposer M5 ka combat la aw y'a jɔn ye même coup d'état min kɛra IBK la aw ye hali IBK yɛrɛ ka mɔgɔ aw ye jɔn de ye k'a bɔ k'u y'u opposer coup d'état la personne c'est à dire bɛɛ de kun ni degunnen don bɛɛ de kun tɔɔrɔ don bɛɛ tout le monde voulait faire partie de IBK bɛɛ tun sɔnnen don IBK ka tagali ma an bɛɛ y'o ye yan nɔ Sarasiw wulila gɔnnen ka taga IBK minɛ tranquillement hali gazi hali u ma gazi ci or que Mali la marché gansan gazi bɛ ci mɔgɔ la u nana ka na fanga minɛ k'a di jamana kɔnɔdenw ma an filɛ bi a hɛrɛ la a mana kɛ ɲɔgɔn ɲɛ ma bi a mana kɛ ɲɔgɔn ɲɛ fagali banbali baden minnu tun bɛ yen nɔ ka bi mɔgɔw ka diɲɛ don o don jamana nafolo bɛ ka suɲɛ an bɛ don na ko bi o jɔra an bɛ don na ko bi ko fila ni bozo bɛ ɲɔgɔn na dɛ ou bien fila ni karo bɛ ɲɔgɔn na olu jɔra bi an bɛ don na ko bi tension calmeren don Bamakɔ bi gouvernement de transition sigira olu bɛ k'u ka baara kɛ bi ka fisa ni kun ye bi gouvernement sigilen transition sigilen ou bien coup d'état kelen sisan cɛ on va dire 2 mois parce que 3 mois ma dafa olu ye min kɛ 2 mois kɔnɔ hali armée min kɛ 2 mois kɔnɔ billahi i bɛ ka fait 7 ans a ɲɔgɔnna ma kɛ bɛɛ y'o ye yan o fana bɛ yan o kɛra ɲɛ b'a la bi Arasa bɛ ka wuli n'aw y'a ka tile filanan émission a n'a ka siro ta a bɛ ka UNTM mɔgɔ dɛmɛ je crois comment on appelle je crois Union nationale des travailleurs du Mali je crois a bɛ ka baarakɛlaw ka syndicat dɛmɛ UNTM a ka ɲi fɛn min don cause min don a kan ka défend mais a kɛbaga de tɛ ale ye o de kama ne bɛ k'a fɔ walahi bila ne bɛ k'an sigi n bɛ ka Arasa filɛ n bɛ ka yala la quoi ne t'a dɔn bilahi ne bɛ ka yala la a bɛ ka
nya ye ay cɛ min ta sɔrɔ a ka plateau kan cɛ ye min da Kawji min ka billahi a diyara ne fo ka faga Kawji min kan ka bila place la mais le fait que ale bɛ k'olu ka cause défend bi k'olu soutenir o de c'est à dire hɔrɔnya banna quoi sinon billahi a kɛbaga tɛ ale ye quoi cause in ka ɲi dɛ a kan ka défendre UNT mɔgɔw kan ka dɛmɛ syndicat kan ka dɛmɛ u ka laɲini ye min ye dɔ ka fara u ka wariw kan u ka primes kan dɔ ka fara kan u ka laɲini u ka wulikajɔ ye min ye billahi maliden bɛɛ kan ka soutenir tout le monde mais ale de t'a kɛbaga ye ni hɔrɔnya ye tiɲɛ Arasa de t'a ale de man kan ka ko défendre wale t'a kɛbaga ye pourquoi i bɛ kɛ Bubu ka temps kɔnɔ Bubu kun bɛ ministre la waati min na vu que ale ni Bubu kun bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ale kun bɛ ka Bubu dɛmɛ plutôt kalanko tiɲɛna yan année blanche plus de 7 mois écoledenw bɛ grève la non maîtres bɛ grève la k'u ka wari kalan tɛ ka kɛ an denw bɛ so an balimaw bɛ so foyi tɛ ka kɛ o syndicat wulila enseignant wulila ko k'u ka doléance ɲini ko ka dɔ fara u ka wari kan aw jɔn ye a kuma mɛn Arasta da k'a défend personne a ye bɔko kelen min kɛ a y'olu ka syndicat descend de ko parce que k'olu ye publication k'ale kan k'ale ka vocal bɔra ka tila ko tugun ko enseignant ma k'olu tagala ka taa autorisation min ɲini préfet fɛ gouverneur fɛ ko gouverneur ye yɔrɔ min f'u ɲɛna k'olu ye yɔrɔ min fɔ gouverneur ɲɛna k'u kan ka bɔ kɔnɔba yɔrɔ la ko k'a da ka bɔ boulevard de l'Indépendance la ou bien yɔrɔ jumɛn ka na da kɔnɔba yɔrɔ la k'olu tɛmɛn'o kan k'olu déplacera ka fo kana fo n t'a dɔn ko dibidani wa ou bien fo primature da la k'olu ye sariya sɔsɔ enseignants wule k'u ka hakɛ ɲini dɛ olu grèvele dɛ ni polisiw taara ka to ka marche réprimer ka gazi c'u la o don o kuma Arasa y'o de ta k'olu la gosi ko pour que k'olu ye sariya sɔsɔ k'olu ye kumakan min olu tagara kumakan min fɔ gouverneur ɲɛna k'olu y'o sariya sɔsɔ k'olu wulila k'olu tɛmɛna u kun kan ka da yɔrɔ k'olu tɛmɛna k'o ko kɛ k'o la gosi ka enseignants ka doléance la gosi tout simplement ko parce que ko Dani yɛrɛ yimina ko Sirima ni ko parce que ko syndicat ye publication k'ale k'a ka vocal ko la Bubu ka temps kɔnɔ Arasta tɛ gouvernement la gosi a t'u ka baara jugu la gosi hali ni syndicat minnu mana wuli k'u ka hakɛ ɲini Arasta t'olu ci dɛmɛ bi yeri bi fɛnɛ cɛ n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna dɔ kana n'a prévu ye k'a yira ne la k'a fɔ ko blindé en carton ko kuma min fɔra les blindés en carton o blindé minnu ko ka sanga di armée ma n'o fana wari yurugu la u taara kolon dɔ sanga n'a ye o kuma fɛnɛ a wagati Jo Bala bɔra ka Arasta gosi ko n'a ye cɛ k'a ka kuma fɔ Arasta m'i da don o kuma na Lion Ivan y'a kɛlɛ kɛ k'a ka kuma fɔ Baba Kabarali y'a kuma fɔ k'a ka kuma fɔ diɲɛ kɔnɔ blindé en carton billahi Arasta m'i da maga tɔgɔ la et pourtant nafolo yurugu la ne ye mɔgɔ bɛ CDR la virement don ne y'a kuma fɔ ko karisa ko ne ma foyi faamuya n ko blindé ko a ko n ko ne yɛrɛ information sɔrɔ a la k'a fɔ ko u taara ka taga blindé minnu san n t'a dɔn blindé tan damadɔ ou bien 20 damadɔ o tun b'a la ça veut dire n'a fɔra ko an k'a fɔ ko blindé 50 san a blindé 50 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 100,000 ma mais o den 50 o le k'u ka taga 50 kelen-kelenna bɛɛ san 100,000 o taara ka taga 40 san 100,000 a tɔ tan k'o san 30,000 o tɔ wari min bɔra kɛsi kɔnɔ u yɛrɛ dama u y'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ ne ye o information sɔrɔ et ça c'était réel ne y'o kuma fɔ o vidéo mani ɲɛna o ko non ko blindé ko in ko Arasta b'a kalama a dossier bɛ Arasta bolo ko mais ko a tɛ ka kuma ko parce que k'a ko ma jɛ a ko bɛ tantɔ fɔ n bɛn n'Ala cɛ o y'a sɔrɔ ne kun kan ka bɔ ka émission ka vidéo k'a ko la o tigi kɔnɔ ko k'a to yen nɔ jaa nin de kun bɛ yen a kun tɛ se ka an kun tɛ se ka kɛlɛ kɛ tout simplement parce que Arasta ko k'ale bɛ Bubu dɛmɛ blindé ko a da ma don o la a ye enseignants ka wulikajɔ o marché a y'o la gosi olu ka laɲini a y'o la gosi pourquoi parce que Bubu bɛ yen nɔ nin bɛɛ kɛra mais bi o Arasta ko ka UNT mɔgɔw dɛmɛ k'olu kan k'u ka hakɛ ɲini a bɛ tan a ka ɲi dɛ mais a fɔbaga de tɛ ale ye hɔrɔnya la parce que tiɲɛni kɛlɛ la village cira e ɲɛna ka mɔgɔw faga ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a wagati Arasta ka mission yɛrɛ tun ye jumɛn yɛrɛ je ne sais pas c'est à dire katakatakanw quoi fɛn fɛn tun ye tiɲɛni jamana kɔnɔ o si tun tɛ kɛ
aw ni ala na kira cɛ donc an bɛ b'o la an bɛna sujet sabanan na bi arasa bɛ hɔrɔnya ko kuma la toujours mais combat yɛrɛ CDR ka combat n t'a fɔ CDR yɛrɛ mais arasa ka combat bilama a bɔra maliko la pewu mɔgɔ ne m'a fɔ mɔgɔ ka bɔ arasa kɔ dɛ a ye tugu a kɔ a ka droit don a ye tugu a kɔ dɛ mais combat kɔni tɛ maliko ye bi combat kɛra combat personnel ani vengeance de combat kɛra c'est à dire ministre tɛ dɛ député tɛ président tɛ maire tɛ foyi tɛ dɛ fo citoyen dɔn ko parce que k'o tɔgɔ ko Diko k'o tɔgɔ ko Diko a ka ko bɛɛ lajɛlen bi a bɛ ka Diko gosi a y'i kanto k'ale tigɛra Diko la hɔrɔnya la k'ale tigɛra kaw jim kɔni n ko i k'o gosi o farafara yɛrɛ fiyewu i jo b'o la k'ale tigɛra Diko la hɔrɔnya la anw t'a dɔn i ni Diko bɛnna fɛn min kan vu que i ma sɔn ka fɛn fɔ anw ɲɛna aw b'a ka jɛ labɛn don min na e ni Diko bɛ bɛnna don min na e kɔmɔgɔw e m'i kɔfilɛ kɔmɔgɔ si la i ma fɛn fɔ mɔgɔ ye i y'i den k'a kɛ an ka kɛ yɛrɛ ko zon fɔra zon kɔ jigilatigɛ banna o e ma fɛn fɔ i ka mɔgɔ si ye i ma mɔgɔ si avertir personne e ye de ko k'a kɛ ni kɔ mɔna kan min kan ni jɛgɛ ma tila o kan an bɛ se ka mun de fɔ la an bɛ mun de fɔ la fo ni y'an kunnafoniya i ko i tigɛra Diko la hɔrɔnya la arasta kelen de ko ni ne mɔgɔ jɛra tisha ko bɛ cogo di ka ɲuman b'i da ko ni ne mɔgɔ jɛra hɔrɔnya la ko gundo la fɛn mun mana tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛbakɔrɔ kan ka sanu i kan ka t'i da kaburu kɔnɔ ni o ye k'i man kan k'o dévoiler mais hɔrɔnya la billahi vraiment je ne sais pas arasa ka yɛrɛ ne kɔni t'a dɔn min b'a kɔ peut-être ɲɛɲini don wa dɔ y'a baara wa ou bien franchement moi je ne sais ou bien hadamaden ɲama de bɛ ka bɔ a la wa ou bien je ne sais pas hakɛ dɔ wa franchement ne m'a dɔn parce que a bɛ ka yɛrɛ la ridiculiser tellement moi je comprends pas ni tun y'a fɔ ne ɲɛna ne fɔ n bɛɛ ni ala la kira cɛ parce que dɔ y'a fɔ vidéo dɔ fana ye a fɔ ne ɲɛna ko arasta sigilen hali ni ko k'i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ arasa kɛrɛfɛ a bɛ ɲininka a dalu b'i bolo wa a t'o lamɛn ou bien i b'o kuma fɔ i bɛ dɔ kɔrɔfɔ ye dɔrɔn a bɛ se ka téléphone ta a b'o tigi wele ko karisa nin fɔra pour que c'est à dire kɔrɔfɔli kana kɛ quoi ou bien ka bɔ ni mɔgɔ gundo ye k'o tɛ arasa ka baara ye ne mana vraiment je te jure et à la ko guide révolutionnaire intellectuel mɔgɔ min kalannen don ka se fɛn bɛɛ ma k'a kunkolo fara quoi mais ne ma na arasta sigilen ye bi e ni ala cɛ Diko cɛkɔrɔba i fa don i ka alimami don i ka mɔgɔ bonyata don a b'i ni fɛn bɛɛ cɛ fo n'a kɛra aw bɛɛ ka kan Mali la Diko b'i ni fɛn bɛɛ cɛ ne ma na arasta sigilen ye bi e ni Diko jɛra kunu aw ye fɛn minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ je ne sais pas anw denmisɛnninw k'a kɛ quoi mais e de bɛ n'i sigi e cɛkɔrɔba e responsable tɔ e giritɔ e de bɛ n'i sigi ka gundo bɔrɔtɔ e b'a fɔ ko k'e tigɛra Diko la hɔrɔnya la e de b'i sigi ka na arajo la Facebook sanfɛ direct la arajo la diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka fɛn minnu tɛmɛna e ni Diko cɛ e bɛna ka na olu de fɔ réseau sanfɛ bi e ni ala cɛ e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka e mana tigɛ Diko la hɔrɔnya la yɔrɔ min na Diko yɛrɛ tigɛra la hɔrɔnya la wa minnu bɛ k'e lamɛn olu fana tigɛra la hɔrɔnya la billahi. Quand j'ai vu la dernière fois Simaga ka page kan a ye a ka Smael de Bamako a bɛ k'a fɔ la ko wayi ko ka Diko ɲininka ou non ko ka Bubula ɲininka ko Munir tun b'ale wele 2h du matin ko tun b'ale wele 4h du matin ko 20h o tun b'ale wele o tun bɛ message ale ma ko ka c'est o tun b'ale wele kun jumɛn na Diko ka mobile facture b'ale bolo a bɛ tan tɔ a ye taa Diko ɲininka a bɛ tan e tun bɛ nin bɛɛ kalama depuis ni wagati jan mais en fait wagati min na n'aw ka di aw bɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a sɔrɔ o ye ko kolon ye e b'i ma kun o kan parce que a bɛ e arranger parce que e ni Diko da b'a tulu la c'est à dire a bɛ e arranger a bɛ jamana ci dɛ jamana ci don ou bɛ sonyani don ou bɛ binkani don ou bɛ yuruguyurugu don ou bɛ corruption don e b'o bɛɛ kalama dɛ e b'i ma kun o bɛɛ kan e b'o bɛɛ to yen ko bi ko e ni Diko tɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien e ni Diko ma bɛn la bi e bɛn'i sigi gundo min tɛmɛna e ni Diko cɛ e bɛna ka n'u walanka e ni ala n'a kira cɛ e ye hɔrɔn ye e ni en fait n'i kɛra simple citoyen n'i kɛra mɔgɔ gansannin dɔ ye ten quoi ne t'a calculer yɛrɛ n'i kɛra mɔgɔ dennin dɔ ye ten billahi ne t'a calculer mais toi en tant que guide
en tant que révolutionnaire, en tant qu'arasbati, billahi, ni tu y'a fɔ ne ko arasa bɛ kada k'i sigi radio la, Facebook la, ko ka gundo min tɛmɛna ale ni Diko cɛkɔrɔba cɛ, e yɛrɛ mɔgɔ min tanu dans le passé, i ko Diko tɛ mɔgɔ lebu, e cɛ, hali k'i yɛrɛ faga billahi, laisse tomber, hali k'i yɛrɛ faga quoi, e ko Diko tɛ mɔgɔ lebu, e ko Diko tɛ mɔgɔ janfa, e ko Diko ye sage ye, Diko ye hɔrɔn ye, e cɛ Diko ye silamɛ, e nin bɛɛ fɔ, mais bi e de bɛ n'i sigi fɛn min tɛmɛna e ni o tigilamɔgɔ kelen cɛ, ka n'i sigi kɔni fɔ réseau sanfɛ radio la, ka tila c'est à dire ka gundo, ka sɛgɛrɛ poyi quoi, ka sɛgɛrɛ fɔ, e yɛrɛ dun da y'a fɔ ouverture média plateau kan, ko ni ne mɔgɔ jɛra, ko ni ne mɔgɔ jɛra hɔrɔnya na, c'est à dire gundo min b'a ɲɔgɔn cɛ, fo n bɛn ni Ala cɛ, a ye danni ɲininka, kuma foyi tɛ ne ma min da danni kan, depuis don fɔlɔfɔlɔ min na, tellement que u ye dani fana ban ne ko dani man ko c'est à dire dusukasi ni tɔɔrɔ, je sais que min bɛ ka da e kan dɛ, ne tɛ se k'an bila e place la, mais vraiment i ye b'u ka vocal G ninnu to yen, min tɛmɛna ni Arasa cɛ, ne bɛ se ka min fɔ i da la o fɔ, mais kana bɔ ni gundo kana, c'est à dire kana bɔ n'a vidéo, kana bɔ n'a vocal, kana jouer, ne ye nin bɛɛ fɔ dani ɲɛna, et pourtant dani fana ban ne na yan, o n'a ta o ta ne ko n k'a kana kɛ, o dun o vidéo mani ye ten, o ye e dugumamɔgɔ ye ten, parce que o tun bɛ e kɔ. Mais an bɛɛ kun ko e min ko Gidi, komba e bɛ se e cɛkɔrɔba e Gidi tɔ, e ye hɔrɔn ye, e mininji, i da tugu i da yɛlɛ, i dala gɛsɛ de ko hɔrɔnya la, ko Ala kana da to an na, ko Ala kana hɔrɔnya da to an na, e bɛ nin fɔ diɲɛ don o don, mais billahi Diko ye da hɔrɔnya la, hali a dan, i bɔra, i bɛ ka Diko buruja, kelen fila saba naani duuru siɲɛ kɛmɛ siɲɛ ba kelen i bɛ k'a bɔ depuis n'i b'a tigɛ nsunya depuis n'i t'a ta tɔgɔ ma fo ka n'i ja jɔ fo ka n'i ka da k'a bi da la k'i tigɛra Diko la hɔrɔnya la Diko tile kelen min ye tɔgɔ bɔ a da la bi o kan ka kɛ i sɔn hakili la c'est à dire e kan ka maloya i kan ka ban i yɛrɛ i kan ka ɲugun i yɛrɛ la quoi i kan ka ɲugun i yɛrɛ la le fait que Diko ma a m'i jaabi siɲɛ kelen i ye kuma modèle bɛɛ fɔ i ye dɔgɔlima bɛɛ ta cɛ non mais laisse tomber ne mana tu sais quoi ne jarabi juguba fo ben ala ne mana cédère mɔgɔ dɔw ye u bɛ taga ko parce que ko Arasa bɛ ka Diko buruja u bɛ taga ka taga o publication kɛ u bɛ Diko cɛkɔrɔba neni u bɔ c'est à dire quoi e cɛ a ka kɛ a ye ko dɔ kɛ Arasa la an ka sabali ko ye a ka kɛ Arasa de ni Diko jɛra anw t'a dɔn dɛ olu de jɛra ale de y'i dogo a kɔmɔgɔw la janfa jugu ni fɛn fɛn sirila ni fɛn fɛn sigira ci galon kan imam ka kuma do dɛ ko hadamaden ko galon mana dami yɛlɛ ɲɛ n'i donna o galon so kɔnɔ billahi i ka fɛn fila bɛ to yen nɔ soit i bɛ sa galon so kɔnɔ ou bien i bɛ bɔ k'i ka hɔrɔnya to yen o galon so n'i kɔni bɔra fiyewu se k'i bɔra k'i ka hɔrɔnya to yen sinon i bɛ sa a kɔnɔ de imam jara ko ten n ka foli b'a ye e ni Diko de jɛra aw de y'a dabiri anw da la aw de ye je ne sais pas aw de y'aw dogo k'a ko kɛ e de sɔnna k'i dogo i ka mɔgɔ la i ka mɔgɔ miliyɔn minnu b'i kɔfɛ e de y'olu bɛɛ fili e de y'olu bɛɛ ka sagaw ye y'anw bɛɛ ka saga ni c'est à dire nafa tɛ anw na quoi an kɔni b'i ko wuuba ci la ten dɔrɔn i taara ka taga a labɛn duguma yan nɔ i ni Diko kelen mɔgɔ si t'a kalama ɔ n'a tiɲɛna o diyagoya de mɔgɔ minnu b'e kɔ minnu ye fanɛni minnu sɔnna fanɛni ma minnu sɔnna banɛni ma minnu ye fɛn tɔɔrɔ bɛɛ minnu y'u ka je ne sais pas u ka maɲumatɔgɔ wariniw cɛ k'a fara ɲɔgɔn k'a bila ka taa di e ma olu m'e minɛ ni bolo fila dɛ olu m'e minɛ ni fila olu ye e minɛ ni kelen pe de ye olu ye e minɛ ni kelen pe de kelen dɔrɔn ɔ e taara ka taga dabiri olu da la k'olu lafili ka t'i den k'a kɛ ni Diko ye ɔ n'i taara i den k'a kɛ n'i taara a dabiri janfa ala tɛ sɔn ma mɔgɔ de b'i kɔ minnu y'i c'est à dire minnu y'a kɛ ni hɔrɔnya ni tilennenya ani ladiriya ye n'a tiɲɛna o bɛ ni Diko cɛ mais pourquoi e bɛna bɔ ka n'i sigi k'e bɛ o cɛkɔrɔba k'e bɛ o wayiba jagoya e ka hɔrɔnya bɛ min e de bɛ k'i sigi dɛ e ye Gidi de dɛ e ye Arasta de dɛ e ye visionnaire de dɛ bon min bɛ ne tɔɔrɔ ale mana analyse kɛ k'a bila yɔrɔ min na k'a tɛ wuli ka bɔ yen quoi o ye kuranɛ kɔrɔ de e cɛ i wolola mɔgɔw kɔ dɔw wololi kɔ i nana sɔrɔ dɔw bɛ kodɔn i nana sɔrɔ dɔw kalannen don Bacili yɛrɛ y'a f'i ye k'i ka taa livre ta i bɛ ka kuma minnu fɔ k'i ka taga filɛ ko tiɲɛ tɛ e mana kodɔn cogo o cogo e bɛ se k'a fɔ cogo di ko Mali bɛɛ lajɛlen Mali yɛrɛ bɛɛ cɛ fara muso kan Mali bɛɛ ni e ka analyse e mana fɔ k'a da yɔrɔ min na k'a tɛ wuli ka bɔ yen fiyewu k'o ye kuranɛ ko de ye i b'a to ka taa publication kɛ sa Arasa y'a fɔ tan c'est à dire
Ngo, non, putain de merde. Ni be ko ngono ni jarable no la billahi ta do abel alors itado ke be ko ko foni bora la wati ni bora la yere so ko tien quoi parce que lutte to kra non seulement manipulation mais au beki boui jamana ko teble ko to kra combat personnel maintenant ne be céder mo yininga mo be céder ko sans exception aucune mo aw donna la façon ko de kama wa ou bien aw donna la vengeance personnelle de la ou bien aw donna la combat personnel de la. Parce que de vouloir détruire Digo à tout prix n'est pas un combat pour la République. Digo te ministre, on a un potable. En fait, il n'est rien du tout. C'est un simple imam. Mais pourquoi vouloir le détruire à tout prix? Pourquoi? Pour quelle raison? Il y a beaucoup de raisons. Digo mana, Digo il fait un bâtiment anake diko i fempa tien eye on te min kalama foni bora ka fanya na de sinon ni tuguna tonton anta famia de woni tugune e ka combat bilama maliko te bi maliko te shini i ka combat yere kodi ani vengeance personnelle abana nte jigila wala munum bi ki suide munum bi ko bilay moi je plains à eux quoi billahi munum bi ko parce que en bête dona ko faso kodi ko ka faso ko de keleke mais na kere ko faso ko te bile fo yere ko yere kele ou bien moi yo comment voter ça veut dire que vraiment digo ye e wole kana ko ka bubu deme o no digo kele la ka fo e na kanga bubu la taka ni e bana fio fo digo yi senjo ki bolo jo ki seno ki bolo ka wuli ka joni fembeke ka bubu la taka o bubu taka le ko ka na bona kuma me so tiende parce que mo ko te ko bubu e so si chama bole ko digo so si chama bole digo ye mo tamanga na bo o kuma peut-être il va sur digo ye wole kana mais peut-être a jare kun fe il va sur kana je ne sais pas na kum ga dima quoi donc il fina kana bona kuma o de o e ko de ira on kuma o de e kana bona donc moi je peux pas comprendre maintenant amena parti là bana yoro ni bebe ka ka o yeni bere bo bela o rasa klam ka fo kale horon quoi eche ko. Bon, bref, jusqu'à présent, il est horreur. Ok, il est horreur. Mais ko horonya, kala kana datu ana. Abi Mohamed, ko be chori nga foli bele biye. Ko ala kana horonya datu ana. Ibi ka chorba buruja dien de. Mais malien, ala sab ka digo buruja, aka na bonao, ou bien amogo sarao. Dore tere, mena kunde fonyana. Digo kelali te foye. Parce que depuis ko endamne depuis ne ya fo o de kama ne ta fa ka do komana mais comme a ko kara maliko table a to kera chatri boy oh am chatri boy me balando me taka moroba trawle chiminjama bala yara kuma ga dabi ko ay tegere mine chiminjama do mbaw ye munumba do ko munumba ni plutôt donc bala yara do ne mi datando comment yara kumbe muyi le fait que Arasbat s'acharne sur Digo a motivé à raison. Na bona tere. Ne ma fo a défense sur le boubou volé à dalu tembolo ne todo a kuma be mugoda mais na bona tere. Arasbat ka Digo kele pourquoi? Avec a Digo kele kunfla. Awo. A follow parce que combat mine aussi ça en fait politique quelle est est-ce que vous comment former politique ko quelle est depuis le mouvement M5 madame ne depuis le ko madame ne anya kuma fo ko semasi sigira wa semasi ka développer semasi ka kelemine on ni semasi parce que faut me regarder mais ka dalo de di aw mala billahi mais ka réalité de ma vrai il va y kalabanti dobna bo sa ki ici parce que de l'onu la ou ben non il va ça a dobna bo ne que wallahi bila tellement que en fait je suis tellement serein ne la fait tellement je suis tellement tranquille ma faut be abna ça quoi ça obna bone mais billahi ma faut ka diabe Jason ne mo tem mo shika video la iba ke mi jabi boy bina fo ne mo de tawla quoi mba foka bola do ne be se ka boka siki kam mo kele min jabi ni litin kono we abi tame ma to ko fe no na bona chamna
Billahi. Parce que Cham fait un système. Ne me dis que Cham fait. C'est mon gars. Wallah, c'est mon gars. Ne me dis que Cham fait. Ne me dis que Cham n'a pas. Ne me dis que Cham yok pas là quoi. Eh, avec Cham. Cham y'a dané. Ne me Cham si que Cham ga avec vidéo là. Cham baga kuma befo. Avec a kuma me Cham imbe Cham don yera billahi wonedi. Haram. Cham baga kuma befo ka ban. Vraiment. Ça, moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que ni t'es moudonna, il me sait qu'il est étonné ou bien, après qu'il a influencé ou bien, après qu'il berné, après qu'il contrôle là, mais ne veut dire, haram ne veut pas me vidéo. Ni cham ga na fara ne ko cham vidéo kadro. Ne veut pas cham ga billahi ne ta dugude. Ne veut cham ga vidéo befle. Ne ba befle de azera be. Ka fle tra ka kuma foko no me ne yera bi yela quoi. Avec kuma do fo de rebe si de bi yela quoi. Aka haram ya. Mais ka fo mo yena ne bɛ sigi me se ka kariya ka bɔ ka sigi ka mɔgɔ kelen min jaabi a ka video kɔnɔ cam kelen n'a bɔrɔla tɔ bɛɛ fu gɔtɔ bilahi yɔrɔ ne y'o fɔ aw ɲɛna ka kɔrɔ depuis ne combat bɛ a tan ni fila fili la waati min na ne ma bɔ k'an sigi ka muso jaabi bi de ne b'o kɛ ne tɛ bilahi o tɛ Jason ci la mais hali o yɔrɔ la n ko kuma dɔ la ne ye cam ye franchement il me fait la peine quoi il me fait de la peine bilahi ne mana cam sigilen hali jɛnɛ sogodogo kan cɛ n ko cɛ non laisse tomber cam jɛnɛ to musow bolo sa ou bien jɛnɛ to dɔgɔninw bolo mais toi e cɛkɔrɔba est responsable u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko e de y'u ka chef ye e de y'u ka ɲɛmɔgɔba ye e de vidéoman bɛɛ la e cɛkɔrɔba de bɛn'i sigi i yɛrɛ kan ka maloya quoi billahi taala frère i kan ka maloya i cɛkɔrɔba ka n'i sigi ka kuma musobakɔrɔ kan c'est la honte billahi c'est la honte ne ni ala cɛ c'est vraiment la honte ni ala ne b'i filɛ dɛ c'est-à-dire tellement que a bɛ kɛ ne bolo catire ne n bɛ yɛlɛla en même temps n bɛ ban ye pewu quoi fo n bɛn ni ala bɛɛ kan ka k'a sigi ka video kɛ jɛnɛ ka fɔ cam a faga jɛnɛ ka billahi i b'a fɛ i ka crédibilité sɔrɔ wa je ne sais pas mɔgɔw ka sɔn ye dɔɔni yɛrɛ mais fɛn min ye muso kɛlɛ o to yen ce n'est pas digne d'un homme cɛbakɔrɔ muso mana bɔ ka kuma d'autant plus que jɛnɛ yɛrɛ tɛ video kɛ ka bɛ video kɛ arasta de arasa dɛmɛ ok mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ minnu bɛ se ka jɛnɛ jaabi mais e kɔni tɛ jɛnɛ to yen muso mana bɔ k'ale y'i fani ba nɛni n'a hakili b'a la waati min na ni Malika famille mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ la n b'o tɔgɔ fɔ yan nɔ Aja Dramé delila ka bɔ parce que ne delila ka video kɛ Malika kan Aja Dramé delila ka bɔ a ko an bɛ ka to ɲini kɛ mɔgɔ fɛ a ko Jason ma ko Jason n'a fɔrɔ ko Jason fɔrɔ in fana b'i sigi ne b'i kili ci n b'i bɛlɛ ci Aja ni kuma bɛ fɔ ne ma j'ai tout regardé n tilala o kɔfɛ n y'a fɔ n ka video kɔnɔ n ko ne ye nɛni kan mɛn n yɛrɛ kɔrɔmuso da n kɔrɔmuso ye nɛni voyez n ko n kɔrɔmuso nɛni n ko mais n ko a nɛni tɛ ne kun ne t'ale jaabi video ne t'a jaabi video la pourquoi parce que muso don quoi ne mana cam sigilen billahi talahi ka jɛnɛ je ne sais pas ka dɔ fɔ jɛnɛ ma i ni danni min ɲɔgɔn na ok danni gosi o y'i ka droit danni gosi o cɛ ye cɛ ye quoi mais jɛnɛ musobakɔrɔ ne mana cam sigilen ka jɛnɛ gosi billahi ça me fait de la peine quoi en même temps ne bɛ se ka tigɛ a la yɔrɔnin kelen ni ne ye cɛ sigilen muso kɔ dɔrɔn ne bɛ tigɛ la de quoi donc pour vous dire que muso minnu bɛ bɔ ka dɔ fɔ Jason ma a bɛ se ka ne nɛni ya fɛn fɛn mana o diya a y'a bɛɛ fɔ mais que vous sachiez ne tɛ bɔ ka muso jaabi jamais la vie non n tɛ muso jaabi quoi o ye depuis ala o ne yɛrɛ cogo ye quoi j'ai vraiment du respect envers les femmes jamais de la vie n tɛ muso jaabi quoi donc o yɔrɔnin fɔ k'o bɔ a la quoi mais saga tɔ a bɛ se ka bɔ mais k'a fɔ an ɲɛna vu que n tɛ muso jaabi je crois que muso video kɛla yɛrɛ tɛ muso fila dɔrɔn donc olu bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ne ma maninkaw ɲuman n mamamuso don quoi n mamamuso donc n'olu ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ka ɲi balimamusoninw don quoi donc Jason tɛ muso kɛlɛ Jason tɛ muso jaabi jamais de la vie jamais ka o tɛmɛnen kɔ n bɛ se ka mɔgɔ kelen min jaabi fiyewu n bɛ se ka mɔgɔ kelen min jaabi dɛ o cam kelen pe de n bɛ se ka bɔ k'an sigi ka cam de jaabi sinon a tɔ bɛɛ fu gɔtɔ ne t'a dɔn k'u bɛ exister yɛrɛ donc o yɔrɔ ye mais n balimaw n ko pourquoi arasta bɛ k'a di k'o kɛ n bɛna dalu di aw ma sisan information bɛ yen parce que non mais il a raison le fait que en fait a ka diko kɛlɛ kunba la quoi kunba la ne bɛ min kalama kunba la le fait que a bɛ k'i acharner diko kan dɛ parce que diko y'a jigila tigɛ de cɛ dɔ ka dɔn kabako don diko y'a jigila tigɛ de n'aw y'a jateminɛ arasa tun bɛ bɔ ka diko défend yan
arasta kun bɛ diko a kun bɛ diko tanu iko diko ka Abdoulaye Jabate on dirait diko wa jelikɛ quoi a kun bɛ diko dɛmɛ a kun bɛ diko ma a kun b'o o éloge kɛ tu vois a bɛ diko dɛmɛ a bɛ diko tanu a b'o fɛn bɛɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que a kun k'i gulon diko la pour que Cédari bɛ san sɔrɔ cogo min na arasta kun k'i gulon diko la pour que mais c'est toujours comme ça il b'i gulon dɔ la ka yɛlɛ o tu vois hali vidéo caman nana n ka cɛ i b'i gulon ni dɔ nana n ye Jɛnɛ Sogodogo ye n ye Habib Thiam ye n ye Dani de Paris Junior ye n ye Jɛnɛ Junior ye u caman bɛna ten dɔ ka tɔgɔninw sɔrɔ quoi i m'a faamuya k'o gulon ouais Jɛnɛ Sogodogo fo saya Jɛnɛ Sogodogo walayi nin ye muso dakantigi de nin ye barikama de walayi n'i magara Jɛnɛ Sogodogo la n b'i faga walayi n bɛ sa Jɛnɛ Sogodogo nɔfɛ o n'a ɲɔgɔnna caman u caman bɛna ka u yɛrɛ o tɔgɔw da u yɛrɛ la pour que ka yɛlɛ u bɛ se ka ye cogo min na quoi o bɛ cogo min na arasta fana tun bɛ k'i gulon diko la pour que Cédari bɛ yɛlɛ cogo min na parce que Cédari mago bɛ député bulon na Cédari mago bɛ ka député sɔrɔ n m'a fɔ ka don gouvernement na dɛ mais u mago bɛ ka yɛlɛ ka san sɔrɔ o de kama arasta tun bɛ k'i gulon diko la maintenant o ko tun bɛ yen nɔ en même temps an bɛ bɔ min kalama Semasi balila ka na sigi u nana ka na Semasi sigi ka tila ka Semasi sigira ni ko minnu ye Semas ko coordination je crois coordination des mouvements associations et sympathisants du Imam Mamadou Diko ko mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ ye Imam Mamadou Diko ka tagabolo la a n'a ka yeta a n'a ka combat a ka fɛn bɛɛ a ka déontologie tout mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ ye Imam Diko la kana Semasi de nana sigi ka bɛn imam ka hakilina ma Semasi bɛ ka développer Semasi bɛ ka sira sɔrɔ parce que an y'a kuma fɔ n y'a fɔ yɛrɛ yanni ka combat in daminɛ an y'a kuma fɔ ko Semasi sigira ko n'i ye M5 dɛmɛ ko parce que ko Semasi de bɛ tila k'a bénéficier donc M5 tɛ se k'a dɛmɛ n'i ye M5 dɛmɛ parce que Semasi de ye M5 créé parce que Semasi de wulila ka nin kɛlɛ daminɛ ka taga politicien wele ka na fara u yɛrɛ kan ka tila ka M5 créé donc n'i ye M5 dɛmɛ jɔn de b'a bénéficier après c'est la Semas qui va bénéficier ko Semasi de b'a bénéficier o bɛ kɛ sababu ye ka Semasi agrandi o bɛ kɛ sababu ye ka Semasi la bonya ka Semasi sankɔrɔta o bɛna tɔgɔ sɔrɔ o bɛna implanter ka ɲa o bɛ député sɔrɔ o bɛ ministre sɔrɔ o bɛna tɔgɔba sɔrɔ donc il faut que ka Semasi kɛlɛ il faut que ka Semasi détruire sinon ça ne va pas ni Semasi kɔni sira sɔrɔ dɔrɔn o Cédari binnen fo n bɛn ni Ala cɛ bilahi ni kuma in fɔra ka sɔrɔ M5 ma dayɛlɛ o y'a sɔrɔ M5 ko kɛlɛ ma daminɛ fo n bɛn ni Ala na kɛra cɛ bilahi ne ni n ka tɔn ci est-ce que a bɛ ka kuma faamuya donc comme arasta kun k'i gulon diko la ka yɛlɛ pour que Cédari bɛ ye maintenant vu que Semasi nana ka na sigi sisan yɔrɔ diko kɔni tɛna se ka Semasi to min sigira ale kanu na ka tila ale k'o parrain diko tɛna se k'o to yen ko kɛ continuer ni Cédari ye c'est pas possible ka Cédari to k'i gulon ale la le fait que diko bɛ maintenant Semasi soutenir diko ye Semasi ye il faut combattre diko il faut que ka diko de anéantir il faut que ka diko de tɔgɔ tiɲɛ il faut que ka diko de détruire pour détruire la Semas est-ce que a bɛ ka faamuya au service de qui? De Boubou. Parce que Boubou de la Bentola de toujours pour 2022. Billahi. Aye kuma aya noté bi. Aba noté bi. Dondola abana sigi aba ko disons une fois nyana. Diko be ka kɛlɛ de. Ka diko kɛlɛ, ka diko pour que mɔgɔ bɛ se ka ban diko la cogo min na ka diko détruire ka mankutu tiɲɛ ka tɔgɔ tiɲɛ ka mɔgɔw ba diko ye pour que ka Semasi latunu ka Semasi mɔgɔ sa ka Semasi ci ka bɔ yen parce que bɛɛ b'a dɔn bi diko il est le numéro 1 Mali la bi diko ye numéro 1 de dɛ i sɔnna diko ye 1 de i ma sɔn diko ye 1 de les plus populaires et les plus influents c'est Diko. Diko be côté au côté là. Diko mana mogo ni Diko kadi politicien fait mana Diko ta ou be Diko mana mogo soutenir o tiki be président. Comme Boubou Kanga a présenté 2022. Maintenant comme Diko ka gri, il faut que Diko ka la gauche, il faut que Diko ka bourja, il faut que Diko ka détruit, ka Semasi détruit pour préparer le terrain à Boubou Sissé. Billahi Diko kele kumbe fla koroni. Ni cɛ wɛrɛ ye dɔwɛrɛ f'i ɲɛna wuli ka bɔ yen ne m'a fɔ n ko n'a ma bɔn dɛ ne m'o fɔ dɛ ne t'o kalama o dalu yɛrɛ tɛ ne bolo min kɔni bɛ min dɔn kɔni Arasa kɔni y'a confirmer an bɛɛ ye k'a fɔ k'ale kun bɛ ka Boubou dɛmɛ
Oh, ni ebe ka bubu deme. Oh, mɔgɔ min e wele kana ko kana bubu deme. Ok, d'accord. O ye fana ta problème ta la. Ne ko tendo. Mɔgɔ min e wele ko kana bubu deme. N'o tigi ko ka o bubu kelen na gɛn ka taga o. Pour que e bi ban o bolo. C'est qu'il y a quelque chose. Oh, ni n'a bon assistant. Maintenant, comme elle est au en fait, parce qu'il y a ça bana qui a rallié Diko là pour que Kaboubou kele. Il s'est opposé à Diko, il s'est opposé au M5 pour que Boubou Kanataka. Oh, maintenant, vu qu'au Chimania Boubou Tara, maintenant, Alibi Boubou de Beka Boubou préparé pour 2022. Oh, maintenant, moi-même, c'est qu'il y a obstacle Ouma. Il faut combattre Diko à tout prix. Il faut détruire Diko à tout prix. Il faut détruire la sémence à tout prix pour préparer le terrain à Boubou Sissé pour 2022. Billahi. Tout à la tatala. Dalou Befla Koroni. Tout à la tatala. Nous t'avons Diko là. Sinon, nous Diko Benamunga. Boy, qu'à faut mourir. Aou Benamunga. Combien place Dimawa? Ou bien Mouar Dimawa? Ou bien Mourea? Sinon, al dalou même bé, même si ka bonya moko hakili ma di moment que arasa a confirmé onye kale ka bubu deme. Dalou même bé, dalou mbato kale be diko kere ko parce que kale te gara diko la. Même na bonya on hakili ma tout à la tatala a kumbe de flakoro a kumbe ki glon diko la kayela pour que cédere se ka sens sur comme là. Oh maintenant vu que c'est ma c'est na créer dron paf pendant qu'il il faut maintenant, il faut faire à tout prix, il faut détruire la sémence. Parce que Diko ka jama kachani cédere pão, moi mon be Diko fait au kachani cédere pão. Oh, moi même c'est que obstacle ou ma ou yo au Diko kele, il faut détruire Diko et sa sémence pour préparer les terrains à Boubou Sissé. Comme ça 2022. Aya sika kafle. De fona ne Boubou tienare. Sinon 2022, arastab na klaka a foko bo anga candidat on cédere en de toute façon c'est des candidats bon sinon il y a un ref quoi ça ka candidat no wallahi bila a retagara o jorasi janayra imana ko arasta 2018 non laisse tomber mais ne m'a mis information arasta comme Roba Futurna tant diplômé tant intellectuel vraiment instruit jusqu'à je ne sais pas dans quoi, Tchèque Kalana, diplôme Baboulo, il est juriste, il est, je ne sais pas, avocat, ou bien il est, je ne sais pas, doctorat Baboulo, fin peu à Kalana, mais vraiment, et quand vie bébé c'est qu'à toti, arayola kumama, vie bébé c'est qu'à toti, Facebook la kumama, ou bien, ça ou bien fin ou bien on te min Kalama, aouni alati, arasta Kalami Mbala. Doni mimbala ay mirana en tout cas awni ala na krete o bara bela jelem se ka to burjali mati rajuka bara be avenir re bela ben a bela jele de ka kuma ti arajona ti ka mo burjati kana émission ke ka dogo chitro ke kodu abana o avenir re be e cheju chete nabi mana nabi ala ki bonna vraiment ala ki bonna mais nya fo nyana de billahi tallahi kele diko kele kunte foye ko ka diko de kele pour que parce que semasi créer la semasi be c'est ka diko ka semasi toy c'est-à-dire c'est ka sansro ka semasi toy bubute en fait bubute c'est ka na troche la bubute ta quoi bubute nya parce que diko te bubu fait. Oh, ni diko na ka semasi be semasi mana mugo ta semasi mana mugo c'était en 2022. Oh, o tigi il a presque 80 ou 85% de chance qu'à temer qu'à président. Oh, maintenant comme obstacle badi, il faut vraiment détruire la semence. Il faut détruire Imam Diko pour que le terrain préparé comme la bougne. Billahi, le fait que Arasab qui acharné Diko a kumbefle tout à la tata la nya billahi. Kum faut talaniko ka Diko détruit, ka semence détruit pour préparer le terrain à Boubou Sissé. Même comment fa abadoko ni tiene frère. Tout à la tata la. Oh ni ala na kirati. C'est vraiment dommage. Balma awni ala tiene nebda kuma do fo awni. Des fois moi côté. Des fois il faut être raisonnable et se remettre en question. Mon avis, c'est-à-dire, omniscient
je ne sais pas, comme si, en fait, mon thé mi est sain, quoi. Et que, et les joba bella, et mana mi fo belle kay. Aw ni ala ci, aw ya sigide. Ala tani mo mun jara ka teme. Nanu farala. Neko, o beta se ka galoya. Aw ya compter non fere. Aya compter. Ne sera ka mi relever de. Ne ka mémoire nan sera ka mi to marqué. Aya compter non fait. Aya compter. Na so ko to se ba sebe. Mais vraiment, aya compter. Abdoul Niang, o te kele, o tumako ano farala. Donc Abdoul Niang man, o jogo man quoi. O man. Bel le cerveau, ano fana me baraka ñogon fe. Ano jera, ano farala. O te fele. Nous ça, ano fana kumbara ñogon fe, ano fana kelala, ano fana farala. Nunu shimay. OK. Baba Kamara. Ano fana jera, o kala ka président ano kelala, ano farala. O la gouche la femme daro kano, o fana man. Aras Kebe, min bora net no commentaire. Aras Kebe bora, en fait, Aras Kebe a ka horonya ira dien bela. Mogo ma min famia. Aras Kebe ira I fouté Aras tala, kala ki fouté ceder mogo la quoi. Ayou neni intellectuellement, ayou neni vraiment ako kale ale horoni, ale ka horonya, ale ka dameta, ale permettre, ale ka éducation ale permettre. Autant les permettre ale ni mogo jele ou farane ko ale ka boka ni sigi ko tigi buruja ou be ko ma muto tinya ko tale sali ale ka khoronya na dame ko tale permettre aras ke be mo foi oh arasan digo fla bide ani digo la jere avec ka fembe da digo ko mais o digo kle ma boka fen farasama aras ke be anana fo awnyana de ko aya fo arasa di ko ni mogo jera Nini mogo jera khoronya la naw farala ay fara ñogona khoronya la mais ay ñogon burjal dabla ñogon gundo poji adabla digo kle ma foy fara sama mais ala sala baka bon digo abaka boni fem teman digo ci abaka bonay kuma be aras ke be nana kana nini intellectuellement kataka aka mogo manu yo to vidéo publier aras ke be horore aras ke be aketanto ho mun bara arasa ko ni betta kuye pour que kube danin jena goshi mais sauf que min dara c'est-à-dire oro la neta fe ka kuma ko no ya fongu o kontien bene bolo nengwa tien me bolo billahi kontien bene bolo fom bene ala na krache mena indice dodi aw madro indice do parce que coin mo kana ke ko virumanu ni jeno bla la nyona folo de non mo folo mié c'est parce que la inde kundu il fallait combattre Jene et Dani parce que olube chengo ko ne beka kuma info mo mi be coin kalama o ba do ne beka minfo a fora de ko ka Jene ani Dani ko ku bla à l'écart ko ku kele ku bo céder ko parce que ku karale no dono ko ku opposer arastala billahi taala nenga tongo te ne korona che ngo ko indalu be ne bulu o de kama ne ko ne takuma ne tafika ndado ali orola mena indiscipline di aw ma yorola indiscipline parce que Jene Dani ye min ke céder ko o ye min ke céder o min ka arastay a kun te ku chala fiu a kun te ku muso foila ka fo kibe nun kele ko ka bo céder ko jien kono ka so o tima bo sanfra la ka so arasa rema janoyi me dalo di aw sisan mo folo min bora ku la gushi ku buruja vidéo la eche ore kama sen o bed eche ni dara mo la ni mo ni guidé ni responsable yo ko wallahi ko be ko la o manga ka yi ela manga ka so ma ko fombe na alaji nanye tadi ni ka la yine nyede iba glaka ere arasa ya fo ombe na ko arasa ko amana bla nyogona chogo amana kele chogo anga jilaja anga nyene bo duguma anga na si Facebook sans fifiu anga na sena bedaka billahi arasa de faut onyana mais o arasa kele le guide suprême les révolutionnaires les visionnaires l'intellectuel les juristes ore bora kana video la ale kangare minda awni ayi min kangarda awni are bora kana video la kana Dani ni Jene ayu buruja kele ku buruja fla anya ise kama maski o ma bode fo domna akala kana uta ko anyelani do bu tu ko sokone a troma kan do bu to muso kreve kan kuma kama yanu oh min dara nun kan min dara o arasa parce que ma fo nyana ngo akun la ndu même mo shide kun tese ka bo folo ka fo kibe nun kele virement nun ka fo kibe nun kele ko nun bo ikun tese
Il a fallu que le guide même rasbach kana sira la bla kana sira dele ka di toma aka so ka tamen ko moy woni de be ko en kala ne ya fo benyana o de kama bora ay nun goshi fula awu goshi maintenant to so ka relata sisa ko en dalu bi bulu de ne mo de kuma ko domna erayon sigira ne man billahi ne nga tumati ne man kuma fal daniye ne man fo jena yana erayon sigira domina mo dama do ni fe ko ka jena na ka klambla à l'écart ko aya kolosi aw kana fo jezoni yere sino mɔgɔ min do aga jɛnɛ ko ka bɔ a bɛ sɔn ka kari a bɛ kuma in fɔ jɛnɛ ɲɛna u bɛ nin n filɛ ka nin min fɔ u bɛ nin mɛn u b'a dɔn n b'a fɛ ka min fɔ u b'a dɔn vraiment n bɛ ko kalama n bɛ fɛn kalama mɛ n tɛ bi ta to yen an k'o to yen an ka nin bila sinon n'a y'a sɔrɔ ko arasa de tun tɛ ka jɛnɛ nin danni kɛlɛ vraiment tɛ dɛ ni arasa yɛrɛ de tun tɛ ka jɛnɛ nin danni kɛlɛ fiyewu k'a kun ka di ale ye ko nin élément fila in a ka d'a ye ninnu ka to ka jɛkulu kɔnɔ ninnu ka d'a ye ninnu ye baara min kɛ a b'a fɛ ka ninnu conserver kɛlɛ bɛ se ka wuli cogo di dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila dɔgɔkun saba kalo kelen kalo fila ninnu ka buruja le guide même c'est à dire an bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ o bɛ tɛ kala don a ɲɛna ka bɛn n'a ye mais u t'i sigi diɲɛ don o don ale yɛrɛ bɛ t'i sigi classe de la ale t'a ɲini k'u wele k'a labɛn ale ta a tɛ vidéo d'apaisement foyi kɛ a tɛ message foyi di an ma a ye ko kalima a ye n dabila nin cɛman na ale t'a ɲini k'o kɛ dɛ mais ale b'a tɔ so ka taga de n'ale ka laɲini de kun ye n'ale ka laɲini kun tɛ kɛlɛ ye fiyewu ale tun b'a ban mais kalo kelen ɲɛmɔgɔ i ka jɛkulu bɛ ka farafara i ka jɛkulu bɛ ka ci olu yɛrɛdamaw bɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ba nin e ye ɲɛmɔgɔ ye e cɛ e tɛ wuli k'o ko régler c'est pas possible c'est qu'il y a bien quelque chose il y a bien quelque chose o ye indice an k'o to yen an kun bɛ numéro combien na n ko aw ma Abdou Niang kelen Ben le cerveau fila Noussa Baba Kamara Kamara nani Aras Kebe duuru le grand sax bɛɛ kun b'a ye a kun bɛ to ka plateau ka kuma bɛɛ bɛɛ y'o ye le grand sax alors ale ni bɛɛ farala en fait ale de ka ɲi dɛ ninnu si man ɲi Bouboula le grand Bouboula qui était le président d'honneur à vie o fɛnɛ kɛlɛla ɔ o fɛnɛ man ɲi kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila o tɛ wolonfila ye ok Lion Ivan o kɛlɛla o burujala o gɛn ka bɔ yen nɔ Baskoma o fɛnɛ kɛlɛla o gɛnna ka bɔ yen Dani de Paris pareil jɛnɛ sogodogo ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛlɛla ninnu bɛɛ a bɛ k'a compter Sulemani Sidibe min tun y'a ka garde corps ye a ka garde corps Sulemani Sidibe o fɛnɛ kɛlɛla o fɛnɛ gɛnna o fɛnɛ tagara ale ni bɛɛ jɛla ninnu bɛɛ tagara ɔ Suguna o tagara Sadio Kata Baraji o min fɛnɛ yɛrɛ faga ka CDR fara ɲɔgɔn kan ka kɛ président o fɛnɛ tagara Ali Wage o tagara ani min kun ka di n'o fɛnɛ Master Sumi ye ani min bɛɛ kun bɛ idéologie kelen na a n'o fɛnɛ tɛ kan fɔ bi o fɛnɛ y'a yɛrɛ ta o y'i mabɔ a la pewu o fɛnɛ tagara Aliou Jara aw bɛɛ bɛ Aliou Jara dɔn Aliou Jara min kun bɛ ale jɛnɛ kun bɛ CDR kelen na fo a bɔ machine jeli la a bɛ Mali la bi a ka butigi b'a bolo Aliou Jara o fɛnɛ tagara Tota Kabano o taara Sidi de Genève o fɛnɛ tagara Mamadou Sidibé Gandhi o fɛnɛ tagara Bala yɛrɛ tagara Mandela Sise o fɛnɛ tagara kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn tan tan ni kelen tan ni fila tan ni saba tan ni naani tan ni duuru tan ni wɔɔrɔ tan ni wolonfila tan ni seegin tan ni kɔnɔntɔn mugan mugan ni kelen mugan ni fila ni ne fara ka mugan ni saba ninnu bɛɛ lajɛlen tagara nin bɛɛ tagara ninnu si jo tɛ ko la ninnu si man ɲi ninnu si ta tɛ faso ko ye ninnu bɛɛ ɲɛngo ninnu bɛɛ hasidi ninnu si tɛ arasta fɛ wa ninnu tiɲɛ tɛ ninnu si bolo arasta kelen pe omniscient omni mun yɛrɛ a b'a fɔ cogo di omnipotent je ne sais pas quoi mais franchement arasta kelen de ka ɲi mɔgɔ mugan ni fila o ye ne sera ka min relever dɛ Piment Froto voilà Piment Froto fɛnɛ Sukari Kuyate ninnu bɛɛ tagara hali bɛnkɛ fɛnɛ kun b'an na bɛnkɛ Tarawele dɔnkilidala artiste nin bɛɛ y'i yɛrɛ ta ninnu bɛɛ lajɛlen tagara nin bɛɛ tagara ninnu si man ɲi wa arasa kelen pe de ka ɲi mɔgɔ 30 ne tagara dɛ wa ne kɔni tɛ est-ce que ne besoin ka fɔ ko ne tagara ne kɔni tɛ ne tagara a mɛnna ne kɔni tɛ depuis don min na o y'a sɔrɔ Dani bɛ ka a bilen k'a da arasa tigɛ ko omnipotent omniscient merci madame la présidente voilà omnipotent omniscient e kelen pe de ka ɲi nin si ma ɲi mɔgɔ 30 nin si de man ɲi nin si ma ɲi e kelen pe de ka ɲi ne bɔra arasa kɔ don min na yɛrɛ ne jigila tigɛra don min na vraiment don min na en tant que guide
n'a kariara ka bɔ k'i jɔ ka jɛnɛ dani buruja video kan ka tila k'i sigi k'o ko filɛ ka tila k'a tɔ so ka taga fɛ ne jigila misɛnyara la mais don min na yɛrɛ ne yɛrɛ sa bila yɛrɛ pepepewu o ye don min na a sɔnna ka kariya ka t'i sigi ka t'i fɛnɛ ka t'o fɛnɛ tagara walayi bi n ko kabako don quoi ka t'i cɛ mais n ko a dan de don han n'a sera fɛnɛ tagara o min kun ye sympathisant mɔgɔba ye a yɛrɛ kun bɛ sigi a ka radio la k'o tɔgɔ fɔ an balimamuso madame Sago n'a sera Sakɔ nin bɛɛ kun bɛ fɔ n'a sera tagara Fatou Zara t'a la ninnu bɛɛ c'est à dire nin si de man ɲi Arasa kelen bɛɛ ka ɲi nin si de man ɲi Arasa kelen bɛɛ de ka ɲi aw ni Ala n'a kira cɛ han nin si la mɔgɔw t'u yɛrɛ ɲininka mais an fɛ bon ma min faamuya mɔgɔ o mɔgɔ mana bɔ CDR la mɔgɔ o mɔgɔ mana bɔ Arasa kɔ o bɛɛ kɛra ɲamaden o bɛɛ ɲamaden o bɛɛ hɔrɔnkolo o bɛɛ t'u mɔriya aw ni Ala n'a kira cɛ cɛ ma fille n t'o la dɛ aw y'a dɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɔra Arasa kɔ k'a bɛɛ ɲamaden mɔgɔ o mɔgɔ bɔra Arasa kɔ k'o si tɛ halala ye mɔgɔ o mɔgɔ bɔra Arasa kɔ k'a bɛɛ hɔrɔnkolo c'est à dire Arasa kelen pe de ye halala ye Arasa de ka ɲi Arasa de ye hɔrɔn ye ani bubu ani comment on appelle ani Diko Jara a bɛ ka o gundo poyi fɛn min tɛmɛna ni Diko cɛ a bɛ k'o bɛɛ balancer don o don Diko cɛkɔrɔba imamu a sigilen b'o kan a bɛ k'o buruja ji Ala ye diɲɛ don o don da Arasa de ye hɔrɔn ye Arasa de ye halala ye Arasa de y'a yɛrɛ ye mais mɔgɔ o mɔgɔ bɔra Arasa kɔ a bɛɛ ɲamaden Tamara driver aussi Tamara driver o fana tun bɛ CDR taxi yalen kɔnɔ o fana tagara ninnu bɛɛ tagara ni fɛn fɛn tagara ko an fɛn fɛn tagara fɛn fɛn en tout cas ko mɔgɔ mɔgɔ mana bɔ Arasa kɔ e ye ɲamaden e tɛ halala ye e tɛ hɔrɔn ye e ye fasoden jugu ye e tɛ jamana fɛ mais Arasa kelen de ye hɔrɔn ye Arasa kelen de ye halala ye Arasa kelen de ye averti ye Arasa kelen de bɛ faso kɔ Arasa non mais c'est grave hein c'est vraiment grave k'a fɔ k'u ɲɛ tɛ tiɲɛ na o tɛ koyi mais en fait u envoûtelen don quoi mun de ne yɛrɛ ban Arasa ye pewu mun de ne ban Arasa ye Arasa ka kariya hali k'a fɔ k'an tɛ taga M5 na o tɛ dɛ mais Arasa ka kariya ka t'i sigi o y'a sɔrɔ a y'a fɔ k'ale tɛ Diko dɔn k'ale tɛ bubu dɔn yɛrɛ a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'ale tɛ bubu dɔn a y'a fɔ siɲɛ fɔlɔ la k'ale tɛ bubu dɔn Arasa ka t'i sigi ka kariya k'a fɔ ouverture media plateau ko a y'a sɔrɔ Dani y'a bilen k'a datigɛ ko a bɛ bubu k'a bɛ ka IBK dɛmɛ a bɛ ka bu ja peut-être o y'a sɔrɔ ni Dani kumana peut-être Dani b'o kalama donc Dani bɛ ka to k'a fɔ video kɔnɔ ko Arasa bɛ ka bubu dɛmɛ bubu y'a san bubu ye wari d'a ma bubu ye médiaw san a bɛ ka IBK dɛmɛ a ko Arasa Baci tora k'a fɔ anw ɲɛna ko k'ale mana biɲɛ turu kuma o kuma k'u bɛ bɔ de bubu y'a san ani bubu bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka baara kɛ bubu ye cɛ ko ka dɔ ka buni bɛɛ la yan nɔ k'ale b'a ci ka k'u la ko parce que ko argument t'u bolo ko de kama k'u bɛna k'ale ni bubu ka baara kɛ ko ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ a bilenna k'a datigɛ k'a gosi a bɔ o bɔ a bɛ nin de fɔ anw ɲɛna a bɔ o bɔ a bɛ nin de fɔ anw ɲɛna k'ale mana biɲɛ turu n'ale bɔra ka biɲɛ turu ko ne ye biɲɛ turu denmisɛnnin dɔrɔn a banna n'ale bɔra ka gosili kɛ ko argumenté quoi u bɛna k'u tɛ kulo de buni bɛɛ la bubu y'a san Sumala y'a san IBK y'a san ani bubu bɛ ka baara kɛ a bɛ ka IBK dɛmɛ ko parce que ko argument de t'u bolo k'o si tɛ tiɲɛ e ni Ala cɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan halalaya kɛnɛ kan ni danbe kɛnɛ kan o Arasa kelen ka tila ka n'i sigi o ma miiri o ma sami o ma tasi o ma maloya hɔrɔnya kɛnɛ kan ka tila ka na bɔ e hɔrɔn da la ouverture media plateau kan ko Diko de ye e wele ko e ka bubu dɛmɛ ko n'i y'a ye ko anw tɛ min kalama dɛ k'ale bɛ ka bubu dɛmɛ n'i y'a ye ale bɛ ka bubu dɛmɛ ko parce que Diko de ye a laɲini kɛ ale ye k'o de kama ale bɛ ka Diko dɛmɛ aw ni Ala cɛ nin kun kan ka bɔ Arasa da aw ni Ala cɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan nin kun kan ka bɔ Arasa da non seulement i ye nkalon tigɛ i y'a nié comme quoi ko o kuma min bɛ ka fɔ k'o tɛ tiɲɛ mais jaja tiɲɛ de don mais sauf que hali o yɛrɛ fana na i den k'a kɛ de k'i dogo k'a kɛ i m'i ka mɔgɔ si consulter mɔgɔ si tɛ nin kalama n'i ma fɔ anw si ye sinon au moins anw yɛrɛ kunna fara i kan parce que i kun mana fɔ cogo cogo k'a fini don anw kun ma k'a fini don i m'a fɔ k'a jɛ hali n'an ɲɛ bɛ tiɲɛ na hali n'a man di anw ye e mana fɔ k'a bila yɔrɔ an kun tɛ bɔ yen nɔ an bɛ tugu e kɔ n'i tun y'a fɔ an ɲɛna ko Diko k'i ma k'i ka bubu dɛmɛ a bɛ ka bubu dɛmɛ donc an kana bubu gosi ou bien an k'a essayer ka bubu soutenir n'o kuma kun fɔra anw ɲɛna
comme il a fɔ u ka covid ko la gouvernement ka wari ko kuma fɔra cogo min na tout ça la anw y'a baratu jaja a bɛ ka hali élection jagoya ka élection soutenir ko ka élection kɛ jagoya ko ka covid la a ma se ka gouvernement yɛrɛ gosi o la kosɛbɛ yɛrɛ fɔ kɛra Michel ko Michel kun na bila bugu nɔ la a taara Michel gosi ka fɛn bɛɛ kɛ c'est à dire anw bɛ nin bɛɛ la école ko la an bɛ ka bubu gosi élection ko la an bɛ ka bubu gosi covid ko la an bɛ ka bubu gosi ja o si tɛ ka bɛn cɛ ma fo ka na ni kɛlɛ fo ka na anw yɛrɛ mangoya pewu anw bɛ se k'a dɔn cogo di e ma fɛn fɔ anw ɲɛna n'i kun nana k'i dɛn k'a fɔ anw ɲɛna vraiment Diko y'a fɔ ɲɛna ko an ka bubu dɛmɛ n bɛ ka bubu dɛmɛ vraiment a bɛ ka to ka bubu lagosi a y'a dabila an ka fɛɛrɛ an ka soutenir yɔrɔ anw bilahi anw kun bɛ sɔn an mɔgɔ foyi kun t'a la anw kun ɲɛ b'ale dɔrɔn de la n'a ko cogo min na anw kun ko an kun b'a dabiri k'a siɲɛ k'a ka bin kan i n'a fɔ imam ka muso ka ko la Baba Kamara ye min kɛ anw ma tiɲɛ Baba Kamara bolo yan sinon bɛɛ b'a dɔn ko kun ye tiɲɛ mais an y'a lanɔgɔ an y'a ci ka bɔ an y'a ci ne tɛ commentaire k'o kan parce que an y'a ci hɔrɔnya la an y'a ɲɛ tugɔ kan o bɛɛ an y'o bɛɛ kɛ arasa en fait n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn anw sɔnna ka don tasuma na anw sɔnna ka don jahanama na arasa ye quoi bilahi anw sɔnna k'an danbe feere arasa ye anw sɔnna k'an ka hɔrɔnya feere arasa ye fɛn fɛn kun mana kɛ hali n'a ko tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan bilahi anw kun b'an sigi don dɔ k'an miiri de cɛ an b'a kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di fo don dɔ an yɛrɛ y'a sigi an ko cɛ i ma yɛrɛ jɛnɛ yɛrɛ ko Jason i bɛ nin ko na dɛ nin ko in tɛ se ka démenti ten mais an b'a ko kɛ foutaise de Baba Kamara bolo an bilahi taala ne tɛ k'a fɔ bi ko bɛ ko in tiɲɛ tigɛ dɛ o tɛ dɛ ne tɛ k'o kɛlɛ kɛ quoi mais k'a fɔ hɔrɔnya la dɛ an y'a ko kɛ k'a tiɲɛ Baba Kamara bolo an ko hali mɔgɔ jogo tɛ min mɔgɔ y'a bɛɛ kɛ bɛɛ y'a ye Facebook kan yan ne yɛrɛ min filɛ tellement ne bɛ maloya mais ne taara ka taga molibaliya dɔn bɛɛ lajɛlen kɛ Facebook direct la ka taga n yɛrɛ comme ka fɛnw bɛɛ kɛ foutaise Baba kun bɛ misigini min jouer a ka video kɔrɔ anw taara ka taa o misigini kala ko kɔnɔni kari hali sini ne bɛ wele ko kɔnɔni hali sini kɔnɔni kukari u b'a kuma fɔ ne ma bilahi mɔgɔw bɛ minnu b'a kuma fɔ ne a sɔrɔla mun fɛ parce que an y'a essayé ka Baba ka tiɲɛ k'a tiɲɛ bolo k'a torpiller k'a ka vérité torpiller on l'a fait k'an ka hɔrɔnya feere k'an danbe feere k'an da jahanama na ka tiɲɛ ye k'an ɲɛ jɔ la ka tila k'an ɲɛ tugɔ kan an y'o bɛɛ kɛ arasa de kama bilahi mais bi anw de fa bɛ neni ko anw kun tɛ arasa fɛ anw de fa bɛ neni ko anw ma kɛ arasa fɛ ne ma na nin yɔrɔ la n bɛna Cam ka c'est à dire ne tɛ Cam dɔgɔya quoi mais vraiment ne bana Cam ye pewu walayi bilahi taala ne bana Cam ye haram n bɛna Cam ka yɔrɔnin dɔ jaabi Cam ko a yɛrɛ ɲɛna ko kɔnɔ cɛman Dani ko Dani tile kelen mana arasa dɛmɛni kama ko Dani tile kelen mana arasa dɛmɛ ko Dani nana ko ka jɛnɛ dɛmɛ de ko jɛnɛ ye mun yɛrɛ ko ka jɛnɛ soutenir cɛ mɔgɔninfin tu sais n'i bɛ ko kɛ quoi hɔrɔnya la quoi au moins kɛ hɔrɔn ye dɔrɔn a banna bilahi i mana kɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo i si i k'a dɔn Kadɛri tagalen filɛ nin Ala ka hinɛ la ani Ala de bɛ ka fɔ bi cɛ diɲɛ bɛ ban koyi ATT tagara a ye min dan kan bɛɛ y'a ye n'i bɛ ko kɛ i bɛ sigi hɔrɔnya la i b'a kɛ hɔrɔnya la Dali y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan nɔ pap en fait tɛ ka Dali débat dɛ mais Cam y'i sigi ka nkalon min tigɛ dɛ k'i sigi ka nkalon tigɛ quoi vraiment e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ quoi i bɛ mɔgɔ kɛlɛ cogo o cogo quoi a kɛ tiɲɛ kan nkalon tɛ quoi an k'a kɛ hɔrɔnya ne filɛ ka na sigi ka kuma min fɔ bi arasa ma ne filɛ ka kuma fɔ est ce que ne y'a inventé wa est ce que ne ye nkalon da la est ce que ne y'a buruja est ce que ne y'a lebu wa non ko minnu kɛra dɛ a yɛrɛ ye ko minnu kɛra ne bɛ k'olu de fɔ ne bɛ k'o dɔrɔn de expliquer n'i bɛ ko kɛ i b'a kɛ tiɲɛ kan nin hɔrɔnya nin danbe kan ko je ne sais pas n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ vraiment a kɛ tiɲɛ kan quoi a ko Cam ko Dani tile kelen mana ko kana arasa dɛmɛ ko Dani ka kɛlɛ kun tɛ arasa ko Dani nana ko kana jɛnɛ de défend cɛ Dani y'a fɔ bɛɛ ɲɛna Dani ka don arasa ko la Dani ka arasa dɛmɛ o ye kɛra en fait ne ka bilahi ne ka cas ani Dani ka cas bɛɛ c'est identique c'est pareil 100% pareil 100% pareil Dani y'a fɔ video kɔnɔ ale nana kɛlɛ la cogo min na ka tila a tagara Ibou Sika plateau kan a y'a kuma fɔ o yɔrɔ kelen na ne yɛrɛ delila k'an ta fɔ Dani ko don dɔ ale bɛ ka Facebook la mais o y'a sɔrɔ ale tun bɛ to ka arasa suit ale nana ye don dɔ Isufu Jamankolo dɛ o de tun bɛ ka video kɛ o bɛ ka arasa nɛni o bɛ ka arasa dɔgɔya i y'a faamuya Dani ko ale tun bɛ ka Isufu Jamankolo ka video filɛ a bɛ ka arasa dɔgɔya donc ale dimina o y'ale tɔɔrɔ kojugu quoi
o y'ale tɔɔrɔ kojugu o digira ale la ale wulila ko f'a ka Isufu Ɲamakɔrɔ minɛ k'a sen fila kɔnɔ ko pour que nin cɛ in bɛ ka Arasa bɛ ka nin baaraba in kɛ Mali la a bɛ ka fantan ka kɛlɛ kɛ a bɛ ka nin initiative ɲuman ta a bɛ ka nin fɛn bɛɛ kɛ pour que nin manamanamɔgɔ bɛ n'i sigi k'o dɔgɔya video la o de Dani tɔɔrɔ Dani wulila o de la ka Isufu Ɲamakɔrɔ minɛ a don bɛɛ y'a video hali sini a video bɛ ka circuler ani Isufu Ɲamakɔrɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ garde nord la fo Isufu ye muru bɔ ni policiers ye Isufu minɛ Dani nacogo filɛ video kɔnɔna na a nacogo filɛ kɛlɛ kɔnɔ ka Arasa dɛmɛ. Mais quand je vois mon grand frère Cham, quand je vois Cham kana sigi, ko Dani kile mana Arasa kama, ko nana ko ye jɛnɛ ye ko dɔ la dɔrɔn ko wula ko ka to jɛnɛ soutenir, ko ka jɛnɛ dɛmɛ, ko pour que ka tɔgɔ sɔrɔ, ko ka wari sɔrɔ, mais c'est n'importe quoi. Dani ka wari sɔrɔ daminɛ waati jumɛn? O ma sɔrɔ Dani bɛ litu kɔnɔ. Cɛ n'an bɛ kɛlɛ kɛ, n'an bɛ ɲɔgɔn jaabi, je ne sais pas an ka kɛ tiɲɛ ka hɔrɔnya yɛrɛ la quoi. Billahi. Quand j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Pourtant, elle va acclamer. Mais quand la cara qui s'y a galon tireta, pamparampa bénina, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Ni bi Dani kɛlɛ, mais vraiment, ale ka ni sigi ka jɛnɛ jaabi cam billahi. Ibi ki yɛrɛ, non seulement ibi yɛrɛ arabese, wa bi yɛrɛ la ridiculiser. Billahi. Jɛnɛ ye musori. I balimamuso ni. Hali ni jɛnɛ ye fani i ba neni, i b'an ka kita sara la. En tout cas, ne kɔni bɛ ten. Muso o muso, a ye bɔ. Muso mana, ne i b'i yɛrɛ faga. Ne yɛrɛ b'i ka video min yɛrɛ don a kɔnɔ m'a commenter i bɛ bɔ i bɛ video kɛ ne kan ne ka foyi ta ne tɛ muso jaabi bɛɛ b'o dɔn ne tile kelen ma sigi ka muso foyi jaabi jamais de la vie n t'a kɛ fɛnɛ wallahi muso bɛɛ ne ba ye muso bɛɛ ne ba hali ni bɛ san 6 la ne nin kuma in fɔ bɛɛ ɲɛna hali ni muso bɛ san 6 san 5 la ye ne ba de ne ka foyi tɛ se ka s'i ma ne bonya ten i mana ne nin cogo o cogo cɛ i mana kɛ cogo o cogo i kɛra waraba de ye i kɛra président i mana kɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn i bɔra muso de la i ka dɔgɔlima man ka so ma cogo si la quoi mais quand je vois vraiment Cham l'âge qu'il a a ka je ne sais pas ale b'a fɔ cogo min na a bɛ kodɔn quoi a n'a ka kodɔn bɛɛ a ma se k'o si utiliser ka tila ko kana i sigi k'a bɛ jɛnɛ buruja mɛn cɛ o la kɔni i tɛ foyi ni petit monsieur tɛ en ce moment là tu n'es qu'un petit monsieur quoi billahi soit i ka jɛnɛ to yen i ka lutte kɛ i bɛ Dani kɛlɛ min ka di i ye o fɔ Dani ma c'est ton droit mais jɛnɛ pourquoi laisse tomber donc Dani na cogo filɛ video kɔnɔ n ko Dani ka kan ne ka kan bɛɛ kelen ne fana nana litu kɔnɔ nin cogo kelen na tantôt don dɔ ne bɛ baarayɔrɔ la o y'a sɔrɔ ne tun bɛ diɲɛ don o don dugu mana jɛ diɲɛ don o don sɔgɔmada fɛ ne mana wuli dɔrɔn ne tun bɛ président ne ka ko fɔlɔ de tun ye ka don YouTube kɔnɔ o y'a sɔrɔ ale Arasa tun tɛ video kɛ Facebook kan fɔlɔ ne tun bɛ don YouTube de kɔnɔ ka taga Arasa ka video ɲini o y'a sɔrɔ ne tun ye abonné yɛrɛ pewu c'est à dire ne bɛ don YouTube kɔnɔ dɔrɔn paf n'a kɔni ye video kɛ dɔrɔn a bɛna première ligne na quoi direct ne tun bɛ Arasa ka video de lamɛn n'a banna n bɛ segin a kan n'a banna n bɛ segin n'a ban n bɛ tile ban baarayɔrɔ la k'a lamɛn bilahi taala o y'a sɔrɔ o waati fɛnɛ en même temps Abdoulaye fɛnɛ tun bɛ baara kɛ a fɛnɛ tun bɛ émission na ko mun yɛrɛ ala ko aw ka dɔn kibaru Abdoulaye tun bɛ dɔn kibaru kɛ ne tun bɛ Abdoulaye fɛnɛ ka dɔn kibaru lamɛn quoi o y'a sɔrɔ o mɔgɔ fila bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Arasta fo don dɔ la n nana fɛ Abdoulaye tora kana bila Arasta la diɲɛ don o don Abdoulaye bɛ bɔ a bɛ Arasta gosi a bɛ Arasta fɛngɛ a b'o nɛni a b'o dɔgɔya malgré ne ɲɛ b'a la Arasta bɛ ka baara min kɛ Arasta bɛ nin wulikajɔ minnu na tout ça la Abdoulaye bɛ bɔ ka n'i sigi k'ale bɛ kulusi b'o la k'ale bɛ guloki b'o la k'o dɔgɔya k'o dénigrer quoi moi ça m'a tellement fait mal un jour ne sera ka ne bɔra baarayɔrɔ la dɔrɔn un soir ne nana n ka so o y'a sɔrɔ ne b'a la k'an da ne ninnu si tɛ ɲɔgɔn dɔn n tɛ video kɛ yɛrɛ ɲɔgɔn Facebook kan mais n nana n sigi a don tellement que ça m'a tellement fait mal n ko Arasa bɛ nin baara in bɛɛ la a bɛ nin wulikajɔ bɛɛ la a bɛ ka ci di fanga ma jamana toli la c'est à dire mɔgɔ kelen min sera ka kariya ka sɔrɔ k'a bɛna ci di fanga ma Abdoulaye bɛ bɔ k'i bɛna o la gosi sisan a don bilahi ne nana so dɔrɔn direct ne ye n ka téléphone ta ka don Facebook kɔnɔ ka direct ɲini diyagoyanifin k'a bila la k'a lancer k'an sigi o y'a sɔrɔ yɔrɔ ni mɔgɔ ti dɔwɛrɛ mɔgɔ abonné ti ka fɛn na n ka cɛ dɔ min filɛ mais comme par hasard c'était ma première fois ka bɔ k'an sigi a don ne ye Abdoulaye la gosi ne y'a gosi k'a gosi mɔgɔw nana ne ka page kana fini na quoi ne ko n ko mais attends ninnu bɛ ne dɔn cogo di a don plus de 400 personnes o y'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ 500 sɔrɔ fɛ video la yɛrɛ mais a don plus de 480 personnes 490 personnes hali sini tɛ ɲinɛ a kɔ ka na ne ka page kɛ fo mɔgɔw bɛ ka commentaire bila fan bɛɛ ko non e ni Dani kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka video kɛcogo bɛɛ ye kelen tout ça han o don ne fɛnɛ nacogo filɛ kɛlɛ la ka Arasta ye Abdoulaye bolo a ka digina mɔgɔ man wele foyi fɛ ne nacogo de filɛ kɛlɛ kɔnɔ tantôt ne ka bɔ ka video kɛ daminɛ ka to ka Arasta défend ne bɛ to ka video kɛ ka Abdoulaye gosi ka Baba Kamara gosi ka Arasta défend fo jɛnɛ sɔgɔdogo ka ne wele don dɔ ka don ne ka inbox kɔnɔ ka ne wele
Quand il va ne pas rasta demain, quand kada ne ka bon kelen ne ka fara ko an ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne na trop filɛ wa ne jɛnɛ ka ɲɔgɔn dɔn a cogo filɛ. Mais quand je vois Cham, laisse tomber. C'est pas pour que nous de fois vidéo na ne mo ko njame fana ka Cham suna ton je m'en tape complètement. Na me ko kana ka tienga vraiment ni la dria te ko la quoi ni horonya tar o be to na faso do beti na me faso do vraiment nga kuma tienga har ni ka adversaire na e galon tiki ni ka aka galon do la quoi il m'a famia mais ni toujours la yere kana galon tiki quoi ni tay faso ko ni tay horonya vraiment na ki ka faso ko kele ke mi ye tien ko fo i ka ta quoi mais à quoi bon quand ici il est koroba il be ka pon fe ba ko tete mi ba foti dien bebe kilame quoi et pour te ba do fana munu me ko tien kala mo lo fana sikle mo lo kilame. C'est peine perdue, mon ami. C'est peine perdue. Nous, de fois, nous avons une vidéo flow, mais nous avons une vidéo flow. Voilà pour que nous ayons une information nous voyons tantôt. Bon, bref, la folie est belle gelée. Comme il y a fait, désormais, nous avons un silence. En mettant ça, ni Tchebaï galon, n'a galon fait mettre, n'est pas tiens, mais bon, mais n'a tient dit moi. Nenganga explication ou nenganga ka yoromi bobo nyona min dola me bo mena moke boyan karama ko na ndra bana c'est tout donc raté ça mais donc les ko kon ko maliko tablé maliko tabi maliko teshini a to kera vengeance yere ani combat personnel il faut que ngan détruit hallo be maliko la sinon be ba donga che ibe ka tagali billahi am yara kono bi o de kama ngo combat bano comment de be bla sinon faut la dieu dungo de bi boka frappe de dieu dungo do actualité ko do be mali kono mais bien flé ko be calmera bella fiara ali bi nord souffle bi au gouvernement kono donc ma fo au ni ala che kaybe ka tu dieu kono ki dan mo ko kumena MNL mo ko kumena do gouvernement kono jamais de la vie mais au cas porte-parole flé Moussa Atayer a fait gouvernement kono bi ministre des sports hein il est dans le gouvernement franchement. Vraiment, donc bikaf ne kune mais peuple ka kele jamana kono dunga kele fantan ka kele jamana ko kele arasa i opposé là ça veut dire que aye mo million fait boulevard la katoka bo ko be ka taka billahi des millions de maliens lui tout seul il s'est opposé à tous ces maliens et pourtant oluka bolu kumu jamana ko de oluku muka ka hakede yini oluku muka boka mauvaise gouvernance mi be de ko de dénoncer coup segana quoi mais arasa s'est opposé à ça. Depuis qu'on a connu, on a tabli. Billahi, on a ouais, petit frère, pauvre tout dit. Donc, sur ce, je faut qu'on folie bela de je crois que la vidéo, il y en a quand même déjà, ouais, 1h30. Voilà, donc, on a confinement là, tranquille. Mais bela de faut, madame la présidente, on a folie bele billet, Nasra Sako, faut y a fils là. Lydia, on a folie bele billet, Fatma Zara Kone. Et Jana Sogodo, Nyeleni, il faut l'embiano, Danini Paris, Aras Balaïra, Aras Adams, il a folie biano, et Enda Johnson, il a folie belebele bifnaï, et soldat Dani Junior, Morgan, Sam Diabaté, Sungura Kone, au Bela Jelena folie bien, Kafara, et Janab de Madrid, quand, mais Bela Jelen fo, voilà, Bela Jelen, Moro, Bevido, Ali Wage, voilà, il a folie bifnaï. En tout cas, Mbefo, Fatou Zara et Asmo Brayo, Nasira, Matou Diawara, n'a folie ba Bela Djele, Lydia, ba Bela Djele, faut bête tout le monde. Voilà. Donc, sur ce, ma ou blano. Ah ouais, c'est vrai. Koro, n'a folie belebele bi fene. Homs, grand frère, n'a folie belebele bi. N'a folie belebele bi. Amno Gombolo, a nega madamou, d'arrêt sanogo. Bon, Koro, on est allé 50 à la quoi, ma famille. Et 50 à la, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a bébé de notre maori, tapu de beau frère Yanabo. Donc, be bela jele fo enda ko be to de kan memeno ko ko musique donc musique flene akbar alhamdulillah rabbil alamin kull nafsin sayyidatul maut kulli bebe sayalina ala kuma kaytira mo fe bebe la mo fola ko kuma ya wata hina mo tulula that's la merde, mais c'est connexion, ça,
Ouais, kunta tima nga foli bi fana ye ani mati silamaw bɛɛ lajɛlen fo Kadiatu Sakɔnɛ nga foli bi fana ye matu am ɲɔgɔn bolo inshallah Kadiatu Sakɔnɛ n b'i fo Melisa Mimi n b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ aw musoba ninnu nga foli b'aw bɛɛ danni ka gurunɛw aw yɛrɛ k'a lajɛ dɛ a ye nin tɔgɔ na nin bɛɛ ni Arasa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ tagara cɛ ko ninnu si man ɲi Arasa kelen bɛɛ de ka ɲi cɛ des fois il faut vraiment se remettre en question quoi billahi i yɛrɛ k'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka qu'est-ce qui ne va pas i ni mɔgɔ si tɛ bɛn i ni mɔgɔ si tɛ ɲala mɔgɔ si tɛ kodɔn e kelen de bɛ kodɔn ja e kɛra ala ye ala ni kanu de ka kan denmisɛnw ka atɛtɛ tununa u t'a dɔn b'a minɛ ala la u tɛ se maliɲɛw la an t'a dɔn an b'a minɛ ala la an tɛ se ala ni foli de ka kan ala ni kanu de ka kan su tanu de ka ca de bɛ ATT masa kunna wolo la lɔbɔ limaniya de bɛ foro kɛ masa kunna wolo la fanta limaniya de bɛ wolofa masa kunna wolo la mabɔ ye o limaniya de bɛ wolofa masa kunna wolo la fanta tumani tule limaniya de bɛ kɔrɔkɛ masa kunna wolo la komi ala de bɛ ka ko ye a barika sinɔn an bɛ perezan kɛmɛ de falen a kelen na ɲɛji kɛra wajibi ye sinɔn amadu tumani tule kunna wolo la o tan de ATT mali la de mali de tɛ en plein chantier ala ka hinɛ ATT la a ka hinɛ ni silamɛ su an ka jɛba la tununa an t'a dɔn an b'a minɛ ala la cogo di an tɛ se lɔbɔ furu kɛ tununa an t'a dɔn an b'a minɛ ala la cogo di an tɛ se mabɔ wolo fa tununa an t'a dɔn an b'a minɛ ala la cogo di an tɛ se saya de tunuya ala voilà an bɛ bon n bɛna vidéo bila mais an b'a laban ni an ka karamɔgɔba ye ani an ka imamu n'o ye Diko ye an b'a jansa an bɛ tɛmɛ ka taga bɔ yan nɔ. san o san ne b'i gɛrɛ bɔ n bɛna gɛrɛ kura bɔ ka di aw ma san o san ne b'i gɛrɛ kura bɔ n bɛna gɛrɛ kura bɔ ka di aw ma Mamadou Diko wara ye waraba wara ye tiɲɛ b'i fami an b'i da i kɔ ŋaŋalo b'i fami an n'an kɔ don i la Diko waraba ye Mamadou waraba ye Imam Diko waraba ye wa tisha ko bɛ cogo di k'a ɲuman bɛ yen ko an ka hɔrɔnya ni politiki tɛ don ɲɔgɔn na ngalukuma n'u y'an kunkolo ɲami a b'i kana dɛ ka sigi ka Maliba tiɲɛtɔ la filɛ a b'i kanw na dɛ ka sigi ka fasoba in tiɲɛtɔ la filɛ a b'i kana dɛ u ko aritisi tɛ don politiki la baba o ye ngalukuma ye n tɛ n sigi a ka tiɲɛ ɲɛna ne tɛ n sigi a ka tiɲɛ ɲɛna i keguya i tɛ keguya ala ye i keguya i tɛ keguya kira Mamadu i keguya i tɛ keguya Isa bunu Mariamu ye san o san ne b'i gɛrɛ bɔ n bɛna gɛrɛ kura bɔ ka di aw ma san o san ne b'i gɛrɛ kura bɔ n bɛna gɛrɛ kura bɔ ka di aw ma Mamadou Diko wara ye waraba wara ye tiɲɛ b'i fami an b'i da i kɔ ŋaŋalo b'i fami an n'an kɔ don i la Mamadou Diko waraba ye waraba ye tuma min
na mamaru jugu kunara mamaru ka ala ko bo mamaru ni ma bot ne biuma wallahi mamaru bora toifa wallahi anti kele fede sebela anti wojo fede wallahi anti kele fe ngachinya kori ambo fede peretita murutita ngambi ala kore peretita murutita ngambi sabali ala kore ando gonu chiena abegera doro gutana mbaye mashite kumana ando gonu chiena abegera dolo mina mbaye baba mashite kumana ando gonu chiena abegera fakenya bakenya mashite kumana mamuru diko ne play bulu tingabi yora mamuru diko pasali tembe na yasiki mali ba infle erozo zozo kilena mali meke bobo ala kambizo baba ambala mali karamoko wandani baula tingabi yora nyoro mbuyi amba voilà mo blaro kro asmo de bunyeri wa ayanga baragade ne fane voilà donc lagare sanogo lagare o keleno de asmo ye bunyeri wa koro yanga baragade abe demna ka kushi bola ka kushi fale ka klaga wala ka abiye quoi donc kunta tima moto jawara nasra sako mba bela jele fo nga foli be bela jele mo be direct ko nga foli be akambe shimra na sonoma wa tumota mama am ñogombulo na la sonoma tumota mama am ñogombulo merci